Satang kawe kajin kerpat haban saleh kutrai kenra bangan nang yo kasakramen lada pisarungan satngen. En ya Robert en pendon burom man lakapor Yak sakramen bakuitam keduan bad balong blay ka burom hau pa batukun bani min sim bakut balalong mamning kong jumenta bad barabor junam la junam. en ya Robert en pendon burom man lakapor Yak sakramen bakuitam keduan bad balong blay ka burom hau pa batukun bani min sim bakut mamning kong jumenta bad barabor junam la junam. Amen. en ya Robert en pendon burom man lakapor Yak sakramen bakuitam keduan bad balong blay ka burom hau pa batukun bani min sim bakut balalong mamning kong jumenta barabor junam la junam. Amen. ko blei trai kan rat badon menta habding jongi hakni keduan kedupat ka jongi hakadurukpu ninget skem bamelong blei jongi hakni ke yukaris bakui ninget skem bamedon telit telang hakni ke sakramen bakui tam keduan ko blei trai kan rat nikerpat rityame hakni kapor bamenwan ban song ban sabangi kanong snong singain hakni kapor bamedon ringkat bangi ko blei trai kan rat tuan ngidon kam yame tuan ban kerkhu kerdo yang baru iwe paiwe kerkhu kerdo ya kane ka paris ka bathamai ka jungi kerkhu kerdo ya ki pait kristan baro jong kane ka paris kerkhuro ya ki to baro ki balawan na janne na jengai Torito sumari ki ada yakinek jing pang jing sitom baro ko blei trai kan rat kerkhu ya ki jing don kam jungi baro paringkat ka jing don lan jong me shisha min poi sha kamir ka thong tong yang lang yaro yame ko jisu Yaro yame ko Jesu ngimane yame ko jisu nimane me ko Jesu isngongu yame ko jisu snongo yame ko Jesu id yame ko jisu iit yame ko Jesu yai nam yame ko jisu yai nam yame ko Jesu ngipendon burom yame ko jisu ipandon burom yame ko Jesu ngingeit hame ko jisu ngait hame ko Jesu Mikarman hame ko jisu ikarmen hame ko Jesu Mishanya hame ko jisu shanya hame ko Jesu Nyai tilut hame ko jisu nyai tilut hame ko Jesu Ko blei shibon ko jisu blai shibun ko Jesu Nya sangam jar sipor Pangi khot karpad yo jisu shisha ba unwan ban shong ban sa hak donor jongi hak jing khat ki jongi hak ying ki sem jongi hakane ka parish ka bathamai ka jongi Ngipriang burom yo shisha kum sim jongi Nin khot karpad ba unyai don ringkat ban ni barabor hak yait ke yeng ka jongi hak bang ite ya kane ka parish hak jin le jin kam jongi ba aro ni khot karpad yo bada ka jing isne ka ba khrau ka jongu theker hai halor jongi ki jing ker kho ki ba bon bangi don kam bangi long shisha ti kamon ti ka dian jongu hak bang ite ya ka hima jongu hakane ka sala perthe hakane ka parish ka jongi nyai beteng ban yaro pendon burom yo blei trai kan adu ba don hak dem jongi dakba yeshim kawai ka jingruai
Ngi orang ngi ro ya me ko try Jesu. Yaro ya me ko try Jesu. Ngi ai nam ya me ko try Jesu. Ni ai nam ya me ko try Jesu. Ngi mane ya me ko try Jesu. Ni mane ya me ko try Jesu. Hakne ka klemat kat bau try udon hapdeng jong pi jonga hakne ka por. Ngit pediang burom yu sa shisien. Kumba ong ka kitab hawar la kalenong ka baar pulai ka dekhot ka baar pun riu. Doa ye ki donut jong pi hanga. Komen ko parabi e utrai Jesu kwa ye ka riam ka jongi. Kwa ye ka spa ka po ka ksiar ka rupa ka jongi. Kwa ye ka jingdon jingem ka jong pi ka jonga. Henry ka ba ukwa hakane ka janmit hakane ka no phai sngi ka dei tang ka donut jong pi jonga. Kamadei ka donut ka balapai lapra. Kamadei ka donut ka bajaing. Kamadei ka nu ka jai donut ru. Henry utrai haba ukwa haba upan. Kamud udon kam shisha ya ka donut jong pi jonga. Nagri ka daw ong to ai ya ka donut jong pi hanga. Kumta hakane ka klemat hakane ka por. Ngin terwai ka donut ka jongi. Ha utrai Jesu. Bar ngin ai ka jingiro ngin ai ka burom ka nam ka bamau. Udon hok banyo. Naga kitab Isaya haglenong ka basaw pulai ka dekot ka baar paway ka kitino blay ka ong kini kibriw ki bangala tao na ka bantaya ladi kin sarway ro yanga kini kibriw ki bangala tao na ka bantaya ladi kin sarway ro yanga manu kita kibriw day mapi day mga tegum tahagan ni ka por ngin ai ka jingruay ngin ai ka jingiroy harengkat ka jing terwa ka jongi ya ka donut ka jongi ya Jesu daga bangi tap ketilang ngi pendon burom shisha yo try nang bu nang tau jongi lada wanu MLA wanu MDC wanu no ngi kloi shisha ban tap keti ngi kloi shisha ban pen kre welcome song ngi pen kloi ban pen kre ka shat ngi pen kloi ngi kloi ru ban pen kre wat ya ka bam ka di namar ngi don kam ban yo ka ei naki uni try one baru kloi ban ai ka ei ka mamapi mangangi don kam barakan ni keno pai sngi upan tang ka wei nangi ai se hanga ya ka donut ka jongpi te kum ta ka ni ka por tongin ya ro you try nong bu nong thao jongi bau dei u Jesu unong pen em jongi Jesu nong pen em Jesu nang penem Jesu nang penem Jesu nang penem jonga yaro you try hallelujah yaro ya u try hallelujah yaro ya u try Yaro ya utrai hallelujah Yaro ya utrai amen Jesu nong ai bor jonga Jesu nong ai bor Jesu nong ai bor Jesu nong ai bor Jesu nong ai bor jonga shan men how try hallelujah shan men how try hallelujah shan men how try Shankman will try Jesu. Shankman how will try hallelujah. Shankman how will try Jesu nong pen jonga. Jesu nong pen Jesu
Manio try. Mania utra. Hallelujah. Mania utra. Hallelujah. Manio try. Mania utra. Hallelujah. Mania utra. Amen. Snongo yau try. Hallelujah. Snongo yau try. Hallelujah. Snongo yau try. Hallelujah. Snongo yau jisu. Snongo yau try. Hallelujah. Snongo yau try. Amen. So you try. Snongo yau try. Hallelujah. Snongo yau try. Amen. Yan ay kajing tapti ka ba jam na ka ba tao blay chongi. Utray Jesus Christ. Unong panim chongi. Unong dunong tao chongi. Iyaro yami ko try Jesus. Christ. Ni ay nam yami ko try Jesus. Ai nam yame ko try Jesus. Ni mane yami ko try Jesus. Mane yame ko try Jesus. Jesus mede ublay chongi. Jesus be blay. Jesus mede usim chongi. Jesus mede uparalog chongi. Jesus mede ublay chongi. Jesus be blay jumi. Kumen ko parabiye utra Jesu don hang ni wan menta ka jan miet ban kerku ya pi ngai wei pai wei hato ngin kali ala de menta nga shong hok ne menta ban yo ya ka jing kerku jong utrai hato ka e ka bangala le na ka benta o Jesu ngila te bo Jesu la le bun ki e na ka benta jongi o Jesu la ayo kpa jong u bangin khot lang ko kpa jongi o Jesu ai lut na ka benta jongi ka e ka ba mapi mangangi ai pat na ka benta jong u o Jesu la ai ka kami ka jong u ka Maria thei sati o Jesu la ai ya la deu la yap o la ai ya ka met ka snam ka jong u bangin bam o Jesu la ai ru ya o men siem ba khu jong u yangi ka jingkali menta ka no phai sngi ka long hato long kami long pa ki khon samla ngila banong ki sister ki reuniam baro ki nong tray balang ka e ka bangila ai shisha ya o Jesu tongin shong gani ka por ban ngin puson jar jar ngin shong gani ka por puson jar jar ka e shisha ka bangila ai na ka banta utrai hato ka de ka ne ka shisngi ha ka shitayo ka sngi ublay ki wei pat ki sngi ki de na banta jongi ka bang yo sngo mene ka de bo Jesu kwa ya ka dono chong pi jonga naga kitab jing pen pau haglanong ka balai ka dekhot ka ba arpho ka kitinu blay ka ong kumne bo Jesu yeng ha ka jing khang bo utit ya ka jing khang bala daw no yo sngo ya ka ta ka sur u kloi ban yeng u kloi ban pli ya ka ta ka jing khang u Jesu un sa wan rung bad un sa ya shong bam bad u ko men ko parawi ye ka e ka ta ka jing khang ka jing khang ka de ka dono jong pi jonga wala ublay ulong ublay henry la dama pi mga ngim ong ko try one ko try ale shong bat nga utray umla ban le jubor umla ban one jubor henry da ka bangi khot ye u kloi ban one la ding yo sngo shi shai ka ta ka sur kilong kami kilong pa ki samla bat ki heb barit baro ni kloi ban pli ya ka jing khang ka dono jongi klem pep utrai un sawan un sa shong hapo ka dono jongi kum ta ka ni ka klem mat mat day ka dono jong pi ka ba e ka no mat day ka dono jong pi ka ba pai ba pra mat day ka dono jong pi ka ba sarong mat day ka dono jong pi ka ba le pop henry utrai ha ka ni ka klem mat u ong to ai se yanga ya ka to ka dono to ai se yanga namarom dan doktor ko men ko parabit ye bala ban pen kia ya ka donut ka bapat ba pra jong pi jonga ya ka donut
kaba kum umau Deitang utrai Jisu ubala. Deitang mo umarway ubalaban pinkia, tang mo umarway ubalaban kta, but don shu da uway pat ublay. Nagani ka daw, haga gospel kat kumuyones, haglanong kabakhatsan kadukot kabasan, utrai ong ade, ngalong uding sowan, mapilay pideitang kitanat, pilaban ha, pakano kapor, habajur kala Ngilaban hap, ngilaban terkong. Henry ladang iyay sabat ngilaban seiso shibun. Kabakam kerpang padewong. Kelam mga pinumla ban leey. Kabamut, lada pirius pa kanu, pidon ka kendau ka siap kanu, pidon ka kam ka jam. Pi itulut ikilong he, ikilong han. Pidon ka bor, hakasinong ka tao ka jong pi. Henry, Hakan ikono pais ngi utrai pen kan mau ngi kelem manga long kapa kelem manga ko long kemi kelem manga penom la ban le ai yang kiruniam ki badon hang niru utrai pen kan mau kelem manga penom la ban le ai pila ban dei parish priest pila ban dei assistant pila ban dei ki babat kekerdan baper kelem manga pem la ban le ai Henry ngai ibun sin hakajing embrio jongi ngila kloy ban ong wat yakan ka kentien ka bau Jisu ong habang ngilek keleng ong klem mangate pendum la balei le sikilong kemi kilaban ong kikun jong kikokun klem manga pem la balei ulong kpa le se ulaban ong yakalok klem manga pem la balei Ya kan ika kentian day tang utrai o laban ong. Laban day ki padaru kin ong klem mangaw lingdo pim laban lay ay. Mangaru kumunong nyalam le senga laban ong klem manga pim laban lay ay. Henry kan mau kumen ko para bau blay laban say na ki mauru. Baling yahap kop sarong habang idon ya ka bor le ka sap ka pong. Namar klem mau shisha nyim laban lay ay. Bun sien ngila kop sarong nakabangi ong klem manga. Kadaitang utray walaban ong kumta. Hagan ka klem mat ki donut jong pi jonga ki dei shisha ki donut ki badap da ka pop ka sang renjan. Barum don weiru ki bahop ang ni baru ngilong kinong pop. Klem utray shisha. Kumba ong Petrus syano ngan let ko try klem mami. Badon ka ketien ke jingem ko try. Klem mami ko Jisu ngim la balei. Dangi don sakat nu ro ko try. Klem mami ngim la balei. Om don kum mami ubala ban kta ya do nut jonga langawat syadu bakut ka pertai ngan syem klem mami ko try ngam long ai komen ko parabit yang akwa ya phi kani ko por habang irwai kani ka jingwai tungin sngotu shisha klem mutra Jisu ngim long ai langi don ka jakashi ekar ar ekar Langi don ka spa ka po hapo account jongi daki po kror lagi kun kikti jong pi kalayo kam lut la pi don PM pi long kumno pi don sap pi don pong klam utrai shisha ngilong thalli namar baro ki eki wan no utrai tungin bu kikti jongi hakane ka shadam jongi namar dei ka donor ka jongi ka basarong man ka por ka jingim kristan jongi ngim ju poi perkat shu Bahkan ika dono jongi ka dei ka temple ka jong utrai. Siti benekong ski koren lai kat henrio hatu pim tip mo. Bapi dei ka temple jong blay, but umen sim jong blay usong usaha pi. Haba pet menta haka dono jong pi jonga ka dondang de ka jingkuan kawan spa. Ka dontang de ki wei pat ki judge blay ki wei pat ki judge men sim. Ki men sim kawan lalot ki men sim bishni ki men sim kam teme ki bamla ban yamap. Haka jaka ba umen siam ba ko undon hangi ngila don de men siam breu ka men siam hanga mai kat hanga klem manga
tu ngin pan maap kini kapor kat pangidang ong yo try ka jing khot ka jongi yo u ka dei lupa ka jing pan maap ka jongi ka jing sngo jongi ba khlem mo ungim la ban lei ai bat om don doktor bala ban pen ko ya ka don no jong pi jonga tang u jisu nong pen kia om don chu ko mami bui ki kti jong pi ka shadam jong pi namar dei ka ni ka don no na ka ni sami bon ki ai ki kan rum kan ram ka jing em jongi om don kum mami ubalaban kta ya donon ubalaban kta ya donut jonga langawat syadu bakut ka pertei ngan shem om don kum mami tungin mut shisha bangin ong nadu donun om don kum mami ubala ban kta ya donu jonga ubala ban kta ya donu jonga langawat syadu bakut ka pertei ngan shem om don kum mami sasisian om don kum mami ubala ban kta ya donut jonga langawat syadu bakut ka pertei ngan shem om don kum mami langawat syadu bakut ka pertei ngan shem om don kum mami ngini ong lang ngiro ya me ko try jisu ngiro ya me ko try jisu kublai shibun ko try jisu ngi iet ya me ko try jisu ngi don kam ya me ko try jisu to ya rap yang ngi ko try jisu to ai bor yang ngi ko try jisu komen ko parabit ya hagani ko por kani ka klemat ngin ong shushu yo try ko ken rat ngadon kam ya me ka jing in jonga haga jaka bangan pai sha ukurim ka kurim hajaka bangan pai shikinu kinu ki brio hagani ka pertai tu mentangin pai sha une utrai o jisu bla job ya ka pertai bla job ya ki kenrum kenram ki bama pi mangangi yo ma ka jing em jongi tungin pai sha o naga kitab sama ka lenong ka bashi spar phuwei ka dekhot ka bening kong tam ka ong kum ne to khmer ya ki khmat sha ulum rai ki kti jong pi sha utai ulum nang no ka jingerap jonga kan wan ka jingerap jonga ka wan na utrai bla thau ya ka beneng bat ka kendo ya ro utrai ka jingerap jong pi jonga kan numwan na ka scheme MLA kan numwan na ka sarkar kan numwan na ka balang ka jingerap jong pi jonga shisha ka wan tang na utrai Jesus Christ nong pen em tukum tangin pai sha uken menta kani ka por bar ngin ong nadu ka donot ngadon kam ya me ko try jisu wan se ko try ka jing im jonga wan ha ka yeng ka sem jonga ha ka sngi burom jong ka trinity ba khoi ka sngi burom jong ka yeng ka sem ngila ban ong ka yeng jong try jisu badap chi sha do men siem ba khoi ma phi mangarung idon kam yo men siem ba khoi ha ka yeng ka sem ka jongi balai ki khun ki sti ki jong pi ki jong ale singila banong ki long dakai bha kene ka juk bamenta balai le se kim kong u shui ki kimi ki pa haga jaka ba ki khun kin tieng ye ki kimi ki pa ki tieng pen bani ki khun balai ka long kum ne ka daw ka long bangim don ya men se ba khoi ngim don yo try jisu haga jing em jongi haga yeng ka sam ka jongi ngila pelong ning kong e ya ka perthai
Henry ya ujisu ngi pelong bakhat du Habang ipang ngi sitom ngi lechwa si doktor. Habang doktor ki ong ngamla su ngi sakan mau ya ujisu. Penban ka de belong kongpong. Habang ipang ngi ken mau neng kong ya utrai. Ba habang ikan mau ya utrai ngi IT ho ujisu ngi laban leit ruban sim dawai no doktor. Baru try unsa kerku unsa pli kalenti na matajongi. Komen ko parawit ko long kami ko long pa. Baliki kun ke jong pi kim ju kongu sneng shu ya pi menta. Namar pila hikai da ka bor briu. Om shu da ka bor ka jong utrai. Om shu da ka bor mensim bakoy. Lamilut ki kenrum ki kenram menta. Habadon ki konsert, habadon ke jingle tamasa ka jingdap kamadan syarkai. Habadon ke jingle niam. Habadon ke jingmani yo utrai pade. Dang yo ki syuki ki patali. Hab da pen bor, hab da mai, ya ki kun bakin wan. Komen ko para bije, hakne ke juk ko bamenta shisha, ngidon kam yo utra jisu ke jing em jongi, ngidon kam yo mensim bakho ya ke jing em ke jongi. Pidei mano hang nero, pidon kam yo utra jisu, klem utra jisu pensa syayalam ha mensim baman. Ni don kam ya mi ko try hagni ko por pecho try jisu bad ong yu ngadon kam si saya mi ko jisu ni don kam ya mi jisu ni don kam ya mi jisu man lakas ngi man kapor ni don kam yami ni don kam yami Jisu ngadon kam yami ngadon kam yami Jisu ngadon kam yami Jisu man lakas ngi man kapor ngadon kam yami ngadon kam yami Jisu to ai bor yang Jisu to ai bor yang Jisu man lakas ngi man kapor to ai bor yang Jisu inong tukirku yang Jisu tukirku yang Jisu man lakas ni man kapor tukirku yang Jisu man lakas ni man kapor tukirku yang Jisu Gini orang ngiro yang mereka try Jisu Ngi yang mereka try Jisu Ngi syania yang mereka try Jisu Ngi kermen yang mereka try Jisu Ngi don kam yang mereka try Jisu Nga don kam yang mereka try Jisu Komen ko parabit Tang na ba bengi one mas let's say sin tayo kampat biang yangi ban ong bangi la itu yo try namaru try Jisu lapen ken mau yangi
Wong pi ro yang atang negeri mengsentur ke jong pi. Henry ke dono jong pi ke jengai nanga. Yano ula ban ong kumta. Yang ngiken kibawan ban mane yo si sin si tayo. Lese ke dono jongi si syaka jengai na utrai. Lada mentanga kot ye pi wan kai hayeng jonga. Lada pim itu yang pinem wan. Henry lada pi itu yang pi along parlok bat nga. Haba pi wan ru pi le trai hayeng jonga. Penrung haki kamera baro ki bangadon. Pila banrung haki kamera tiaru. Pis ngutrai hadu kata-kata pim le ranchu. Henry shubu menta komen ko parabet yew Jisu ong wan kai sayeng jonga menta ka janmit. Hatungin leit ne em. Hatungila yalong perlok ne em si syabat utrai Jisu. Yo le se ngidei tangkum kita ka baki ong ki fans jong Jisu. Habang itenat ke jing lekai football, ngilong ki fans jong katay ka team. Henry ngimday ki player. Habang kita ki player ki or ki hap ki step ban practice mapi mangangi tia jay. Ngim don kam man khuslay, ngim don kam man yas ngosi lang bat ki. Henry habang ki lekai football ngi pek, ngi tap kti namar ngi datang ki fans. Habang makiki jenjar ngingim jenjar ay ru. Yole se hadu mentangi datang ki fans ne jong Jisu. Habang Jisu jenjar usitom mapi mga ngisong tias ngi laban ong. Ngisngo tenatang banlong kita ki Kristan ki babha. Good Christian. Matjia kumno hasau dong jongi ngim perwa ngilalet mas ngilabyang. Yole se ngilong kita ki Kristan ki babha. Om shisha ki Kristan ki baba ya kadieng pana. Ladang ide shisha ki perlogo Jisu, habau Jisu urnia urlang. Habau Jisu yam ngia yam lang. Le se hadu menta umpat jia ngimpat jau umat ru hakmat utrai. Matja kat kebaja saudong hakabalang ngimpat don ke jingpang donut. Namar ngidang day tangki fans. Komen ko parabit ye kadai ka por ban kelano. Kadai ka por ban kelano ban yalong perlok bahabat utrai. Kenang bahagawe kesin daula kot sisayang iban wan sekayeng jong u ngin sngo trai hakajaka jong u. Lem dokum tangan ong ye pi kalong ka ba ban leit sya u. Ladang ngim yalong perlok bat u nadu kane ka pertai. Naga gospel kat kumu Yohanes hakalanong kabakatsan kadakot kabakatsan kaktienu blay ka ongkum ni. Ngam kwa shuban kot ya pi ki syakri, ngam kwa shuban kot ya pi kita ki meraw. Henry nga kwa ban kot ya pi ki lok. Namarkat ka mga tip no kupa jong ngalaya tulot api. Sngap se komen ko parabit ye. Utray bade ublay ukwa ban long parlok bat ngi. Mangi pa de haga jing embrio jongi ngilay wat parlok keleng. Kisamla le se ki wat perlok keleng ki wat na po Facebook ki wat na po Instagram. Habang iyo kum kitu ki jai perlok ki babuat yang iru om don weiru uban ne du haga jing em jongi. Haga no kana ko por ki laban shet kelayangi kano tamu ne ublay jongi. Ubala request friend ye pi yang ana du meno. Ubala kwa ban ye long perlok bat pi bat ngana du meno. Hatungila ong na em. Yes. Hatungila accept na em. Ya ka friend request jong utrai. Ladai ban pentemai komen ko parabit ya ka jingim jong pi jonga. Ladang ngim don ka jingya day bat utrai, ngim pat don ka jingya day ka baya jan bat utrai, pikit niam sakit niam kat no ro om don uso uban mi ha ka jing trai kam jong pi. Pimat day presiden, pimat day secretary ro. Lada pim don ka jingya day ka baya jan bat utrai, ka jing long trai kam jong pi ka long le no ha ka balang. Hilaban kit kam daki snem Henry pisu day tang kinong bat kam om day kinong yalam. Hawa pidon yo utrai pisalong nong yalam la pi bat kam ne pim bat kam ru pi yalam la kayalam namar pidon yo utrai Jisu umen sim jong blay. Hagani kapor kular yo utrai Syab ngin leit pai nak ni ka jaka nginem leit pai thali klem da yo ban ya ai ku blay bat utrai klem da ya long parlok bat utrai klem da don ka jingya jan ka be jan tam bat utrai habang ngin leit ki jing khawai ru klem da ai ku blay gitu ba khot sngu bha yangi
kan nu ka sngo thali ban le pai klem da kren hagane ka por ngin ya kren ngin ya khana ngin pelong parlok shisha ya utrai try melong ulok ubakor dor tama ka jing im jonga mela kwa ban long parlok bat ngi henry ngi jingai na me ko try tungin pe shu jisu kani ka por ka yu karis pakoi bat ong shisha na du ka donut da shisha ko try ngakwa ban long parlok bat me ngakwa ban ya kren ban ya khana bat me om tang ha ka por jing ya seng om tang ha ka por jing mane sakramen om tang ha ka por mas henry habang adon marway ru ngakwa ban ya kren ban ya khana bat me try me long ulok ba kordor try me long ulok ba kordor bat nga yami nga itang yami me ning kong yang di shisha utrai ba ning kong yang i komen ko prabit ye hakini kisngi ngadang perkhat hakajing im jonga ngalaban de muslim ngalaban de hindu bali ngamlong namaru blay ula jit kerpang yanga ula jit kerpang ya phi mapiru phila bandon ha ka wei pat ka jaj balang ka wei pat ka jaj niam ngan ong ya phi phila bandai muslim ru henry bali ngi don ha ka balang ka jong utrai namaru don jingit ba kerpang ya phi yanga dei ma u ba it nang kong yangi dei ma u ba jit nang kong yangi to se ha ka por ngin ruai na du ka don nu chungi da ka bangi terang ban ya long perlok bat u ula i yang ihaduk kata-kata try me long ulok ba kordor try me long ulok ba kordor bat nga yami nga itang yami me ning kong yanga ko try ngipen bna ki kamba jong me ngipen bna ya jing spoon it jong me yangi ko try ngipen bna kampela jong me ngipen bna ya jing ma pe jong me yangi nyirwai lang baro try me long ulok ba kordor try me long ulok ba kordor bat nga it yami nga itang yami me it ning ko yanga wala dang along unong pop me it ning kong yanga me it ning kong yangi me it ning kong yangi ngini ong lang nagasur ka bajam ngi aro ya me ko try jisu ngi ai nam ya me ko try jisu ngi mane ya me ko try jisu melong ublay jong i ko try jisu melong usim jong i ko try jisu hallelujah 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 komen ko parabit ye ngi dontang uni uwe blay bun sin na kajing im jongi ngila pelong blay ki babun ki aka jong kene ka perthai shithi beneng kong jong u yones haglenong ka baad khot khasan ka tienu blay ka ong wanum yalong perlok bat kane ka perthai
Lene bat ki ai ke jong kene ke pertai. Wanam it. Ya ki ai ke badon kene ke pertai. Ladangi it palat. Ya ke ai ke ba don ke pertai. Ka jing it jong kupa kanum don na donot jongi. Nagani ka daw habangim don ni ka jing it jong blay ha donot jongi. Ngi kloy ban ya mai ban ya tim. Ngi kloy ban ya poi syapo kut. Ngi kloy ban pasil, ngi kloy ban le bun ki kam. Ngim im syu kum ki kristan. Hagani ka por. Ngi don uwe yu blay. Uwe yu siem. Tu menta. Ngi dia ro yu u. Ngi ai nam chu syu yu u. Namaru de yu blay yu pasisha. Penbut na dien jonga na ka baong. Mede yu blay shisha. Mede yu siem shisha. Mede yu blay jonga. Mede yu siem jonga. Om don shu da uwe u blay. Lai tang mame marway. Hagni ka por ngin ruai kini ka jing ruai. Lada pimpalai kini ka jing ruai ngap shwa. Puson shwa. Hatu ka papi ruai ka yaday na em. Bat ka papi mut na donut jong pi. Ka bangidang ruai kini ka jing ruai. Ngin ai ka jing yaro yu blay. Mapiru puson. Jisu madayu blay jonga. Jisu madayu siem jonga. Ngan kentiyo kerteng jome. Ngan yay ruai ya ro ya me. Namar Jisu meday ublay bashisha. Jisu meday ublay jonga. Jisu meday usim jonga. Ngan kentiyo kerteng jong me. Ngan yai ruaya ro ya me. Jisu meday ublay shisha. Jisu meday ublay jonga. Usim jonga. Jisu meday usim jonga. Ngan kentiyo kerteng jong me. Ngan yai ruaya ro ya me. Jisu meday ublay shisha. Ngin yai ruai lang. Jisu meday ublay. Jisu meday ublay jonga. Meday usim jonga. Jisu meday usim jonga. Ngan kentiyo kerteng jong me. Ngan yai ruaya ro ya me. Jisu meday ublay shisha. Meday ublay shisha. Jisu meday nong penim jonga. Jisu meday nong penim jonga. Meday usim jonga. Jisu meday usim jonga. Ngan kentiyo kerteng jong me. Ngan yai ruaya ro ya me. Jisu blay shisha. Meday ublay shisha. Jisu meday nong pen kia jonga. Jisu meday nong pen kia jonga. Meday usim jonga. Jisu meday usim jonga. Ngan kentiyo kerteng jong me. Ngan yai ruaya ro ya me. Jisu blay shisha. Meday ublay shisha. Jisu meday paralok jonga. Jisu meday paralok jonga. Meday usim jonga. Jisu meday usim jonga. Ngan kentiyo kerteng jong me. Ngan yai ruaya ro ya me. Jisu meday ublay
blei shisha ngan kin tiu kerteng ngan kin tiu kerteng jong me ngan yai wa ya ro ya me Jisu me day ngan kin tiu kerteng ngan kin tiu kerteng jong me ya me Jisu me day en ya robat pendan buram malakapor bat pendan buram malakapor en ya robat pendan buram malakapor ya ro ya me ko try Jisu Ngi mane ya me ko try Jisu. Ngi i ya me ko try Jisu. Ngi shania ha me ko try Jisu. Hallelujah. Hallelujah. Hakani kapor. Tungin penpau ke jing sngongu jongi hakma. Benta da mawat penjrong. Tang kendiat kala biang ba utrai la sngo thulut. Ya ka ka bangi kwa ban ong kanang ba buan na pedeng jongi ngila ban ya shim bentalang da ka sur ka pajam kat ka bami na dono jong pi ai ngu yu usiken tien ar kan tien kala biang ken rat bi i kwa ban sngongo ya me ko try wat ha ka jing long pop ka jongi ru ko try me yai pediang yang ngi barabor kum bangi long kum ta ko try om dan kam kita ki degree ki ba pher bangin dop la ban wan sejan jome Henry kum bangi long me pediang yang ngi sngongu ya me ko try Jisu ta da ka sur ka bajam kan rat bi ngi kwa ban sngongu ya me ai ki parish ki bathamai ki babun teli menta ka ni ka sor ka jongi kan rat bi me la kar khu kar doi ki pa ki jong me la ai ki la ka jong ka jaka bakin mani ya me kum ta kan rat bi ngi kwa ban ai nam ya me namar me dei shi shau blai jongi ngi sngongu ya me ko tra Jisu khu blai shibun ko tra Jisu Nila ban ya shem benta iwe arngot na preng jong pi ke bakan tu ka donut sngongu yo try kene kapor ko try supaya ngi sngongu yeme Pamela dan rangkat pangi mentah ke sengi baru si sengi hang nena duk menem step haduk kene klip mat. Mela air hangi ya kamariang kabapiang kabarang kabasyai kabapengat. Ko blai sibon ya kene kicing bah. Bama me mela air hangi ngira songu yeme songu yeme ko try Jesu. Ngi sngongu ya me ko try Jisu Ko blai sibon ko try Jesu. khu blai shibun ko try Jisu Ko try Jesu ngira songu. Ya baru koit kini ke padu ngait ke balawan na jengai panang ne na chan. Ma kila nyau kor si sai ya kecing pli ya kene ka paris ke batmai ha kene ka sinong mau pedang. Ikat pati me pemenang kerku ya kene ka paris batmai ya baru koit ke basang ke basa ha kene ka paris.
to kin long si cha ki bruk ba ye che me ki bruk ba nyo kor ya kaching don chong me hang ni pat kin wan barbor ban ya kandu ye me man kasngi menaman me ap ye ki ha kane ke chakak ba kantang Ngero imi ko try Jesu. Ngero yame ko Ngis try ngongu Jesu. yemi ko try Jesu. Ngis ngongu yame ko try Kublay Jesu. shibun ko try Jesu. Kublay shibun ko try Jesu. Ngero yame. Ni ai nam yame. Ni mane yame Jesu. Ni aro yame. Ni ai nam yame. Ni mane yame Jesu. Ni arwai lang baro. Ni aro yame. Ni ai nam. Ni ai nam yame. Ni mane yame Jesu. Ni aro yame. Ni ai nam. Ni ai nam yame. Ni mane yame Jesu. Ni aro yame kupa. Ni ai nam yame. Ni mane yame kupa. Kupa. Ni aro yame. Ni ai nam yame. Ni mane yame men simbakoy. Men simbakoy. Ni aro yame Jesu. Ni ai nam yame. Ni mane yame Jesu. Jesu. Kupa. Ni aro yame daga surga bajam. Ni ai nam yame. Ni mane yame kupa. Mensimakoy. Ni aro yame. Ni ai nam yame. Ni mane yame. Mensimakoy. Jesu. Ni aro yame. Ni ai nam yame. Ni mane yame Jesu. Kupa. Ni aro yame. Ni ai nam yame. Ni mane yame kupa. Ni aro me Jesu. Ni aro yame. Ni ai nam. Ni ai nam yame. Ni mane. Ni mane yame Jesu. Ni aro yame. Ni ai nam yame. Ni mane yame Jesu. Ni nong lang ni aro yame ko try Jesu. Ni mane yame ko try Jesu. Ni pendon burom yame ko try Jesu. Hallelujah. 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 Agri ko por gin aga jingero shu yo blade ag bagya yeng lang baro khot bangin rai ke jingrai ya ro bas ngongo yo try Jesu. Shwabo try un kerku kerdo ya pianga. Shwabo mo un pen kot pen kya ya pianga. Tungin aga jingero yo blade no bodon tau jingi agri ko por. Ya ro ya u try. A jing men ne jing shi dong.
pada bagi orang baru. Ia roh yang mengikut try Jesus. Ni mani yang mengikut try Jesus. Ni iet yang mengikut try Jesus. Tong ya lum lang ya kijing dua jing kerpa jing ya ro jing ibaro dak badua ya kijing dua ya kabau jisu ulahi kai ngi kokpa jongi ba habneng kalong kabakhut ke kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ke khindeu kumba habneng to ai ngi menta kijing bam jongi kabahala kesngi ba to map yangi ya kringkang jongi kumba ngi rungi map ya kibles new yangi ba wat yalam yangi sha kijing penshoy and rate the platingi na kabasnu tong in them Shispa nyo po kandai. Dong in them yamani Din keluarga nyambare laur longhan nyam Krista dal jengeni prangiba Jeng maya ngem la iman hauk papan hauk kaburam bajeng yaro Kai ngovat jengkerku na upat Kristan baru Umen simba kuyutra Jeng yaro gom jungen tong ini aduai ablei da kene ka sakramen ba phalam la buhab deng jongi ya ka jingken ma ko jing shashi tom jong me to yara pengi ban burom ya kamet bat kasnam jong me khanang bangin yo bara bori ki so jong ka jing suspa me uban badu basen shar junom la junom Amen. and yaro but en singungu malakapor kaburom hauk pa du kun ban min sim ba khut Shong hok bat kadai ban ya ro yao trai Shong hok bat kadai ban ya ro yao trai
jadi volunteer senrang bagian wan cili seduan na kebentar bandung mandang ya kene keduan bangin lawan kepej na kebentar ke cultural program Sungguh kiwi-kiwi volunteer Sungguh ya utrai Sungguh bat kedai Sungguh ya utrai Sungguh bat kedai Sungguh ya utrai Sungguh kerteng jonggur Ya 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 Hajing syai Ya 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 Hajing syai Ya 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 Hajing syai Ban money, Shang Hong, but today, ban money, ya try. Shang Hong, but today, ban money, ya try. Shang Hong, but today, ban money, ya try. Money kerteng jonggu, ya ya ya, hajing shan, ya ya ya, hajing shan, ya ya ya, hajing shan. Hajing Shai Jong Try. Oh, ya ya ya, Hajing Shai. Ya ya ya, Hajing Shai. Ya ya ya, Hajing Shai. Ya Hajing Shai Jong Try. Sachi sen nak jing thakti ke macam ha, nak benda baru ke jing kerku ke bagi yo, yenai ke burom shosrai. Ye roy me ke Jisu. Ya nam ye me ke Jisu. Kublai shibun ke Jisu. Kaburam hukpa barukun barau mensim bakun. Kodonod bukui tamu Jisu. Donod betlem ke Maria. Ki angel bat kiriu kuit baro. Ko Maria nong yarap jengi Kristan. Haga kerteng upa barukun bat mensim bakun. En yaro yu Jisu Kris. Hagan ke por akot yaki rangba Jungi volunteer subhawan wan sini bangin shift no ekene kaduan na kebentar ka cultural program. Tinggal kublai ye fada rangba jungi fada Sebastian Turki belayala mengi ka jing mani sakramen ye ba kupar syadap berkekoyar belarang pensingai mensi mengi da kedu kecing ruai. Da kene kapor ngidang kemen sibun by kipadar kinang yapoi tersitel na east na west na mingi nasab ngi bat keleng-keleng bat ki sister ngi kidang yane dang yabun bat ngi kwa ban ong yepi dang yai ap pakai dang don ki program ki babut namar ka de kesngi ke bakrau ke bakemen suspa dang yai ap ki pat baru sumbah dang yai ap pinyo i ki program ki bakampla namar mensya dang dei ta ka sob distrik te ka jingle jengkamru kadang long ke barit tangkat kabor sob distrik mentangi layo parish te ka program ru kala kambes kan te subah yai ap pat ba berkhoj te nga karpat akan kapor ki badai ban hus ya kan program ke janbit i samla isabella bari ba lambat walarpi bakin nangwan sini syakmat bat nginla banang penjat no ya ki program jungi se koyar lada pidang la ban abiang ketuka ka tim song ka jingruai badai metasngi ke jing play parish kat pengindang penbiang ya kaneka kecaka kuaya sumpah ai kedo kecing ruai ke ba sengutenat ba firwai nadu menem step ka kecing ruai ke bla tau kerpang ya ke parish batmai nang tayo don balakum penja ini bek don pisah sibun bahang ni te sumpah wan sim sini syakmat wat num kampat kitu ki pemdai kitrai tang ki bedai kitrai kin sumpah wan kam ngirang don kam volunteer syuk sumpah wan kirang ba ladam dei gitu gibana parish mau pedang ro wan mentak ngidangnya dailang sumpah wan ngidang don kam sibun kirang ba kiwe gidang lek lum jinget seu 4 ya poilut
ki khana duan chanu phi don ngidang don kam ru ban ra kini syuki sini sakmat kini ki syuki habra na sa time mo to i swai kan habra phi man habra Halo. Tengah kerpat ye ki pada jungi, pada rangba batmai, pada asistan, pada rangba barim ru, tang badang dei pada rangba jong kepentor, ya syong lang hang ni, pidang dei lidar mentang sengi, subah syong hang tai kemat pada, ngi i hang ni, pada rangba jong kanong mensong, pada rangba jong kanong ra, hang tai pada roy ru. Bahalor jong ki pada Holy Cross ngi kerpat epi kiwi-kiwi ki padar provincial barim jungi kin sobhaban banwan syong hang ni chupai Kasih lagi ku dan jauh
Hello. Hello. Kanop hai sngi ka bakmen ye pi paro. Haka din bangila de ban pendan buram yu le try kan rajingi. Ngila nam ngila mane yu. Te kum ban sa kan mau kan ni ka sngi ka ba mangi. Kum kan ni ka sub district mau pedang. Ringkat ba ka sub district ding paso. Ngila yo ya ka parish ka batmai. Lingba kajing kerhu jong blade try kan rat ba mangi ngila khmi len ti da duk mshwa ngatrai na ding paso rafila kwa hi ka tanai Hoi ken. te kana ban pen slam ye ka por nga kerpat iki badan ya ki bentak ba prepare hakani ka cultural program bakin long ki bala kloi ban pen kre na ni ban yeng pa shakini ki jaka ba khamjan kana bungin ai la lem ki ki bawan ki wi ki jaka ki ba chinga kin yo ban li pha no kham kloshim tika ka program kan long kum ni So subhai thu shay kerteng jong pi. nga kerteng i Lambert wala rapi Hello check. Nga hap check shoy kamai namar ka sur janga ka ba bha ka shay do kamai perbanga keren. ta Ka kam le kerteng janga kadai isa bala mukem na ka sop uknyang lawan shanga. Ta ka kerteng janga isa bala mukem na ka sop district ding paso but na ka shnong ding paso. ngai thu bhai i na mai dei pass people jinga nang te na po srat girls Hoi ken. ta khuble shibo te ki program kin long Hakabaning kong in sayo kaching kren na i chairman bade steering committee but kabaar kan sabut ka program na mau pedang kabalai kan sabut ka program na sub district ding paso kabasau kan sabut kaching kren na i parish priest jong kapenthon kra i pada Lawrence nongkse kabasan sabut ka program na ki brother na theoliket Kabahan riu kan sabut kacingkren na Ifada Richard. Kabahan nyo kan sabut ka program na katenring. Kabapra kan sabut ka program na sine Terry Koya. But kabakandai sayo kacingkren na I-provincial. But kaba shipo ka program na ka parish pentor umkra. Kabakadway ka program na Vendrame kabakad ar kaching penkub berom kabakadlai ka program na sub district mau khasiang kabakad sau kaching kren na I parish priest jongi parish mau pedang kabakad san kaching ka program na ring sau kabakan riu sayo na kaching ai kubelai. To kita kidi program jangi longgi baya sha mo. te hakani ka por banum tu ya ka por pa ko do chupi nga khot sindan ya I chairman jong ka steering committee ba in ai ka ching kren preng sabha chung Kamariang kabakat suban biang ya kajidon kam jong kamet jongi sit okam sit kriat okam kriat kata kalong katkum kajidon kam jongi kamariang ru kalong kumta balai kalong kum ni kadau kalong ba ublai do rengkat bat ni tiada namar kata ngi sungu sibune ya kajing ai ba kajing kurkujong blay ya kajing im jong ikwa man la kasngi tat adu jong kan ka klip man ban siu kertiang dien
syaki arpu nyau senam balalai no. Ngasau ban ong, baka ni kesngi, kam cin dalalong bakan long kum ni kum bakalong. Namarikin mau, yaki arpu nyau senam balalai no. Hakabang iya don lang, rengkat, bat ka Paris betor kra Paris. Arpu nyau senam, ngila long do long senam, ban ngila tay, ya kajing imensi jungi, rengkat bat ka. Tina mar kata kadaw, ngasoban ong ba, kani ka klipmat, hakajing sisya, adangi penlay jingmut da kajing snow brew jungi. Kamday ban long kumni kumbal kalong. Henry la ngi pai pat. Siya ka cing perkat na kabadon nung rem. Kata, kaday ban long kumni kumbang ngilong ban sedang no laujong utenum utenday. Haka arpu pratari jong upnay January arpu sa. Ngilay don lang namro arli teligi sop sek kinong saray balang. Hakaji yalang nablakot dari Archbishop Jongi. Bat hakatai kaji yalang si sendari la pentip bat penbenahangi. Ba on sa sedang no sakaway pat kasnak niam kabat mai kaban lo kasnak niam kabalay nakasimpi talang pol pentor kra Paris. Kata kajing pentip kajong ilabu ro kajing geli. Kumno pisngau. Bat sua bangin ai kajing juba. Ifra Richard majau ibiji jong kajalan yang bak selong jungi ilabatai yangi. Balai ngi pihak ya ka Paris. Kadau kalong ba ngi pihak da kanong rim bantai ban penyar susu ban penceliu susu ban perius pa susu ya kajing im bakan zaman sim. Tiah lojong katai kajing sngau bangi pengklat ka Paris da kanong rim. Baro nakaliang song baro atali kisap reslik ni ai ya kajing kersan ya ibishop bat ika council jong Badai hakatai kajung hi kamit. Ba i Archbishop ila penbena pai ba on sa sedang no ya kaparis kabatmai ban long kaparis kaban pia na kaparis pentor kra. Kublai sibun. Ya baro laingut kinong serai mensi jungi. Iban kong ida ifra pitas kabon ibalay saying jong ublay. Kublai sibun para pitar. Wala da pim don su apreng jungi. Ngasimi pi ya pihak kumkan di kapor. Pidai yuri ku ya beneng. Kai ka papil yu iserngiu mensua. Mentakas ngi. Daga kamat ka basaw karaang puyu ina beneng. Ya kani ka belajar bat urlong mentakas ngi. Pilalong uno serai banong kong. Ban ma de kijing akan ki artali ki sop der strek. Kijing ki babon sertam. Harai kum mission makraw. Na resep ni piwan hari lom kasih. Ban priang ya kijing kabanong kum kanik penaga jong kures. Kawai kajing kran kajong iyang nga hakato kapori ong. Babu. Ngiday panle AA. Ngalaong niya kay padar. Badi ong nga apay sini babu. Habang alay anong kendong. Habang amut panlay sapain ka na. Idon baik ki bodyguard yang nga. Ngam sutu kata kasing kren jong Kaya kita ki bodyguard jong habang ilay sapain ka na. Kabamut kisniyang. Kaya ap na din jong Pat hang tanga sutu. Kadai kajing tu nak kajing hanong kendong. Pat nakata kadaw. Haman lagi jaga ke bama isnai kay mani ong berbor. Dai bandon kajing tia bat ke toilet. Kenang ban bit ban biang
ban like na kita ki bero ke jing ki ba mi imat ha ke tu kisnam ha ke tu ki por karku kerdo su fra kita na beneng ya kan ka paris mai kenang ba ke ba ma pi la prat lenti kan song ne kan yar bat kan seiso bat kan song terai ha ka jing im jungi ki khun men sem song pi kulai siburo gumjo ai fada yo ni suar pak ma ibalong ling do ubaar kemunu sarai ka perisungi ma iru daga ju kalenti kumbala lam ifravita ipendap ikam baro bat ilong ru unu sarai iba suaban le ia kanu kam ida kwa bandon ka singi trailang kata ke wei ke bangi snow tenan kadu ngi snow tenan ngi snow I adu kata sa ifrar nong sarai balai iba da ifrar Lawrence ngada snow serong ngada so hi ki kemut junga namar barbuar iong ngadon hagadi ke Paris ngasuk ke mensiem bat ngakman namar baro kinong trei kia trei lang ki pendap halagi jong ki kam kadai kita ka jingkran jong iberbor kaba pen kemen kaba pen ngau sarong inga kaba menta ka singirung yang ni da ka jingrang ba namar mama isaki kata ba idan hagadi ke Paris isuk ke mensiem kadau kolong ba baro ba diang banwan kidai kinong trei kidai kinong serai kiba simi ke banta jong ka jing kle ban serai ban peniar ya ki ma ka jong kres keblai sibun Tra Lawrence keblai sibun di ka Paris Council pipi long kum ke keme nadu pentau dong pra hadu menriang pi kedup pi serpuat pi serpayangi pi piang berbor ke jing don kam jungi bat pi kloi berbor ban kersan ha ka jing jungi bat pi kloi berbor ban priang ya ka jing terwai ke bangingi don kam kum ke keme pila penhe pensan perang ba yangi hadu arpu nyau snam kerta kedai kerta ke bela biang bangin yang laki jong ki kecat ban sedang no lau jong kiuja kublai sibuan ye pi kaseng rang ba jong kasenta jong ka Paris jongi kum si para om dan ke jing ye per ha pleng jongi pada pleng jong pina sentar ngis ngau pengilong kaju ni penya iki kam jong kaseng rang ba kublai sibuan ye pi kaseng long keme ngayo I ka jing telun jong pina sor selong sanong pendong bat ka jing long ka jong pi wala na pidai na sor selong pi panirang kat kerdan bat kilong keme ki nong kendong kublai sibuan ye pi kublai sibuan ye pi kiseng sabla na po sentar man lakas nam pijuan berbor pendia trilang pergi samla jongi haki stop the snake bat ki balang senong pirung naman ka wei ka yeng kaying ki longsam haki stop the snake bat haki senong jongi bat kini ki bloki jing yai lenti jongpi kapen long yengi bang nging nam dai bat ya klat su na pi tik nang ba kani ka jing dai ka jongpi ki samla na sentar bat ki samla ni ki stop the snake ban long do long snam haka jing im ka jong pi haka jing long ka jong pi sau bang akar pa dia pi don bun ba ki mahadai haka ni ka Paris thamai jongi don bun ba ki pasya haka ni ka Paris jongi te nakata kadau ngaken tu bat ngakot aware ya pi ban long do long snam ka jing dai ka jing chan jong pi sau ba wat mahadai wat pasya nakani ka Paris kebat mai jungi. Kikena sakri duan ngayoi. Wada pleng jong kajing long kena jong pi. Pidon berbor kajing I kum kikena sakri duan. Ha pleng jong pi pada pleng jong kikena sakri duan jong kane ka Paris kebat mai jungi. Kulai sibu dia pi ka CMC. Menta kesengi. Kandai kesengi. Kabengin yok bani ai kublai kaduk ye pi kum ka Paris. Ki ar punya usna bala laino. Ngimla ban nyau hadu kanusien, ngiya kedup ngiya piam bat pi. Ngiya pacut keti bat pi. Harai menta kasngi ngalak banong pi bakadai
kasengi ka bakadu nginom yo su banyak ketibon sien lesingen yo sateng lano. Kublai sibuan ya kini kini baro. Kiba lengba jong pi. Ngi he ngi san bat lengba jong ka jing ai jing kai jong pi. Kapan long ban ya kiba halor jong jalan ya baselong. Ban ong ko pai ba jong ka sob desing mo pedang. Sedang no lau jong utenu pendai. Nang no ngi yo ai kan ka jing sempang. Kadai lengba jong pi kum ka keme. Kublai sibuan ya kani ka ai ka bapi la saindur pat pensan penerang ba yang ni. Kublai sibuan ni pi kaparis mau ke siang. Nginang bayak nginang yang mudur bapi hidup penyadan lang bat ngi. Henry kajing i cigai bahalor kami hab bat kajing yo i jungi. Hari kat nu kalong pat yapi kabasuk nomor pinsulai pantrai baik hakalang ka kapal adon lupa. Kaba kalong yang i ken kibat mai. Kumnongin sedang ya kalong hieng ya kalong sem. Tikentang iwai. Suabangan kutno. Kumpa julang. Kadustur kariti. Hagajay benriu nyautrap nyuskum. Kacay benriu tip kur tip ka. Kacay benriu tip blay. Kajulong berbor kumne. Habas sedang. Lau jong utnum utendai. Kakmi berbor. Kamju penduk baiseng. Kamju penduk neng. Ialah kajong kakhun. Kata-katai karukom kadustur kariti hakajai benreu jongi. Tin nama kata-katau. Kusin pitaran pol pentor krap Paris. Kakmi kabai jongi. Pitip. Kay kabangi don kam. Katalen ka mapinayang iladi piasi talen. Ngin kamay artalen. Ladapi ay santalen. Ngin kamay sipaw talen. Hangta hadin sipaw senam pinong. Syabas ko Paris mau pedang. Pidei kisordar kibasmat bat kibastar. Sasisin ko Simpol pentor ukra Paris. Ngidang ngidang serang. Ngimtip ngin serang na kecat ina kli ikikam. Kata kadon haka jing perkat keba sem jing ba hadu kata-kata. Ngipriang sebai Reverend Father Sebastian. Kumpulun do no serai bonong kong jong kadi ka Paris bak temai jongi. Pidan na kadi ka Paris jongi. Kadai ke Paris pai kedup upai terap. Kadai ke Paris ukup siliang usam siliang. Kadai ke Paris kebabelah mensengi titkau menmiet. Habakumta ngispin sutu bakadai kading pena kebakhia pi. Ngapai sepi kipai belajar jong kadi ke Paris ke Patemai jongi. Ke Paris ke Patemai jongi menta kadon haleng hok ti jong pi. Kajuk jong kau kelalai no. Kajuk jong kadut kelalai no. Kajuk jong kesopti jong kirisami kelalai no. Kelawan kajuk kebamenta ke jong apa ke jong pi. Na kata-kata ngong pi. Ba kani ke Paris ke pangistang menta. Kadon haleng hokti jonga bat jongpi. Ngin bo yaw dak cingkeli. Lala kalong kumta kumnungin le. Kumnungin penya ikikam jong ke Paris. Kidon bon sertap. Kikam kiba ke Paris ke Patemai. Kan yai syakman. Heraiban pendap ya kita kiai baro. Tang nalade. Kan maabap hinam la dalilay ruem. Nginam la dalilay ruem. Ladang isu tu, bangin laban ya syakmat tang naladi. Ngimdai ban kelat ia kacingkot kacung ujisu kabaong. Pi baro kiba sitom ban kiba kia kacingkit tuan sanga ngan penseng bat ngan penjatat ia pi. Lada piklet ia kene penam la daladi lu ban pendep ia kikam. Ngalong uding sawayu basiso. Jaru ba yaisa anga. Ngan yaisa au.
sei so sibuan. Satang ladang yaisa bat u ngila ban pendep ya kikam babun jong ka Paris. Sa sisien nga khot ya we ya pi. Man lau wei ni ka wei pa ka wei. Kiri khot jong ka di ka Paris ka patmai. Man na ka wei pa ka wei ka long yeng long sem. Jong ka di ka Paris ka patmai. Ken mau borbor. Banbu ka wei ka thong. Hayeng asem jong pi. Kumbaji pi jubu ya ka thong. Nakapataki kun jong pi. Ban ai ka jing nang ka jing stan. Ban ai ka jan kup ka jan sem. Ban ai ka bam ka di. Snobha. Nadu mentaka sengi. Bu urui ka jing to. Haka donur jong pi. Haka jing mut ka jing berkat jong pi. Ayu ngan le. Na ka benta kabalang. Thoin. Ngan i ya kabalang. Nga kloy banda ban yap na kabanta chongka kata kadai ka bang hirwai da kasur ka bajam long le noi le dang hirwai ton nga i ka balang ladang ngimle ai na kabanta ka balang kalong thik kumukhir nong ubatli ti namar kata kadau sa sisien kamaria thai susti kabangila ainam haka keteng chongka hapo chong ka ching ya chongka kan senran yang ini, kan yasa yang ini, pada pleng jong kita kacing ya leti jong kacing ka bakrau, klaim jong artian lengba jong kacing yasa jong ka, ngin nom du jing kermen, bat ngin job ya kacing baro, tu blay unker kukro lang yang ini baro kublay syajar ngo. Kublai shibun rang ba tu kentien jong pi kam tam pilapan kan mau yang ni nadu gopor bangi dan ha ka Paris pentor kam tam kumangi ki samla mo ngi latip ke cinglong ke bangi pisam ha ka cingyai lenti ringkat bat ke pentor tat hadu bangi yo ka Paris batamai to ilaong shit rum na shit kriat unda kriat tang bangi la chaus app Daniel chaus app namar bakmen balayo Paris tamai mo te ngin sa nang pencaus app shushu leng ba kecing ruai kecing syat kecongi ngin ya abru bengin sa pencaus app shibet da benekut program pencaus app baro gitu ki bempat caus app mo te ka program ka bebot menta Ini yo ke jiruai welcome song na ka choir na po mo perang. But hadin jo kan ni ki pai dengan na ka sub district di paso kin long ke bala ready benwan pa sini syekman na ka benta ka traditional dance jongki. Hello. Okay. Kano pai sngi ke besuk bat ke bakamen ye pi bero.
ngi na kaliang ka Mary Help of Choir mau pedang parish ni ai ka ngo kadam yo blay ning koning shap bola rila sumar yangi ula ai ngi ka met ka bakoi ka bekhia ha ka bangi lala ban pen kre na ka benta ka ni ka sngi kraw ka jongi ha ka chu ka por ni ai ku blay ru yai Father VG jongi Father Richard Majau kumjuri parish priest berim jongi na pen thorm kra Father Lawrence Nongse ya ku blay pi kham tam ya I Father Sebastian Terki Iban Salong Iban Sashim kumuta unang sharai men sim jongi ha kan ka parish patmai ka jongi ni duai ha ublei ba un ai ha I ka met ka bakoi ka bakhia ba inang la bantre khamha na ka benta jongi ha kan ka parish jongi hi kumjuru ngi ai ku blei ya pi baro ki riuniam kin thei bar shin rang ba ublei un ai ha phi ya ka met ka bakoi ka bakhia khnang wa phinang la ban penyar ji shu ya ka bri so wain ka bayar ka jong u ni ai ku blei ru ya pi baro ki bawan man sakhi na ka benta ka ni ka sngi banyak kemen ringkat lang bangi ha ka ni ka sngi kraw ka jongi ngemla banjar kerteng lut ya baro henry shim kelumi ka ni ka jing ku blei na ka liang jongi ya pi baro bar ha ka ni ka por kum kadak ka jing kemen ngin pen sngo ha phi ya ka jing rwai ha ka ba yadei ka ba ublei ra le ki kam phala jong u halor ka ni ka parish jongi bang yo ya ka ni ka dak ka shin jong ka jing kemen jongi ha ka ni ka sngi menta kum ni ngin pen yo sngo ya phi ya ka jing rwai na ka liang ka jongi Ulam
Kublai Shibun. Ngai thì mình đẹp xong hết tụi con trống, mi cũng bảo phi lạ, quá bận rộn hoài lắm, thế phi xong cũng nó. La kuat rawai ken tang bang ayu I kat tu jing tibet jang kuaya mau pedang ki briu ki don don bepet bandar rawai le mangate sa war khoi kinca lut char wat padar parish prit mai ru sa cha Em lele, ngatrai, phi lạ yo hi kan uksa kun bận hoài làm bagi jongki. Kublai Shibun ya ke kuaya mau pedang, te mentah si sendan, ngikot alor stage ya ki. Sob district ding paso te mentang sa yo ke program na sob district ding paso pai ba kerpat sa isien nginom ya kerki ban nginang ya up ki program ki dang ya shai ki program changi ki badang song shet shu te ya mentang khot ya ke sob district ding paso ban wan ban ai ya ka performance jong pi bad hadin kata kerpat I pada parish priest jong ke pentor umkra pada Lawrence ban ai ke cingkren jong pi bad halor kani kerpat ba ngin ai ke por ke balingkot pada was ngoye Sa boy shala ka thong la da jing e ki ban tung in nang tur shakran what you can run in namada shisha bo pilot ha play lam jing at pa hoy you hoy you hoy you
kertengu Christ dongin ya percaya ka kertengu Christ ubawan ban ayah ka cipirin ibangit ha utongin risa junong ikung kibru bladu jingkermen banyorong sakahimau blay henre daka cingai upayu kon marway ban pelak lakas ni perthai dongin ya percaya ka kertengu Christ dongin ya percaya ka kertengu Christ ubawan ban ayah ka cipirin ibangit pa utongin risa junong Sebreng bat kimrat ya pagi kin ot kiryat ki bajeliu ki shaki bajrom wadoi ki bajai jai rupa ki ai songa bang no light but you I go you know how no win wonder you can see you boy ribla to dark spari ribla to dark san ribla la terbang wasan To kiram kiba itanat adu kata-kata kiba syangkon shisha ngin ai biang kecing top kti na kabenta ka sub district deng peso. To kublai shibun na kabenta ka tu kecing shat jong pi ringkat bat kecing ruai kiba kecing mot bat kiram kiba itanat shisha ba ihun shisha. Te menta ngin bot. Sure banyo eka special program na ki brother na pot yurugit ikut mentasis dan yai Paris barim jungi Father Lawrence ben Argentin Sure ben yakla lok bat ni
nadu bentar kasih. Ki brother ki long ki bala ready hadien chong I pada sa ai ka performance chong pi. Ko blai sibon ya kinong penyat ya kena ke program mentah kanok pai singi. Ko blai sibon ya pi iwei pai iwei ki bala ap hadu kena klemat na mentah kena program sungi. Sisang ngila ap ya kena kesengi. Lano kan poino kata kesengi bangin pli ya ke Paris mau pedang. Bat mentah kesengi kalapoi. Nak bentar junga kala selembak bangalak mi lenti banyo ya kena ke Paris. La sausnem nadu bangapoi ha pentorum kra. Ngajuan tur seni bat ngai I kijing don kam jong kane jaka badai bandon no laga jong ke Paris. Bat ngasngau kemen pamenta kesengi kala urlong kane kijing kuak junga. Padahal provinsial, padahal Pol Pendro, balalong provinsial, bat menta don kiba ong ulalong parmal provinsial. Ibadan hang ni di mai jukli barboringa ka ka development pikwa ban le. Nga ong si sendon ye ba ka dei ban pli Paris thamai no ha mau pedang. Te saus nem man swang ala ong kumta bat si sama ru idon lang hani ngas ngau kmen ngas ngau sngai nyadu kata-kata bai padar Pol Pendro ila pelaj por kenang bandon rekat ban ngi. Tangi don ye padar Richard majau iba ai mensim hayangi ha kini kisngi ki panai ba mengi ngila ya plan ban pli kane ke Paris la license padar Richard ila keli nga ba tho iki statistik jong katokas jong kitoki area badai ban ngat ha ke Paris mau pedang jopi roy ka mapru hang ta tengala ngau syamting komno ban roy ka map hang no ngin bu yakine kisnong baper teng akhot ki arab jong ukatikis wakham peipang babu John Paul padon rekat ban ngi hang ni itu ilawan keleng kane karya sene bat ulas dang ban roy ka map bat ngi don ka map mentah hang ni ta ka basai lese kate ka map Google kato mdei su ka jing draw jongi ki na tai na Paris pentorum kra. Tingala present ngala ai ya ka map jong ka Paris pentorum kra haying bishop. Pat kito ki statistics ro ki babun ba hang to la keli yangi pat ngila jubab ya kito ki jing keli. Bat u bishop bola ong pas kini jing jubab yang pi ki badai sudah kat ba jubab mangi keladei. Te mentah sisa ngila pas ban ngila yo ya kane ka Paris ke Batamai mentah ke sengi. Te rangkat bat kiri orang ba jong ka PPC nang tai na pentorum kra ngila ya hun bensim man kapor ngila wan ru hang ni ban ya plan ya sandur ya kane ke sengi ngila penlong bun ki meeting ke ba ngila song ban ya plan ya sandur bat ngila form ki komiti baper nak bentah kene kesengi ba krau bat ngiui sisa ba ki long ki ba job nak kaliang tunga kuma pilayos ngomene bangade ba kementam namar ba ngam da trei dalade hendrei ga chu ai kam ye pi satu bat ki kam kalayaj bet ki ba set ki ba tiu kitu kiba penriam bat penbet gitu kiba pet ki volunteer gitu kitai bat barokot kilalong kibayaj bet yaj ranti kublai sibun ya barokot kini kicing ai cing arab jongpi kicing tracy tom jongpi bat ngasngau don bok bangadei u thau jongkane ka samla ka batamai ba mangi lawan on kurim mentah ka sengi hang ni nga kumuk thau nga seneng nga kerau yipi ko kun samla to sadakamai kaji nang roy parum pare
Tracy Tom yang halaki kejat nang bag kane ke Paris jong pi kan kiu saprang kane ke kun samla ke barang siyo kore mentaka sengi pidai banang roy parum pare to ublei unang kerku kerdo ya kane ke Paris bat ya ki kam barokoj ki wa ma pi temu banle kin salong ki bajop ngi nang tai na pentorum kra kum ka kemi ngi so apet kumno ka kun jungi kan le lana ka tre sistem klempep kan sa roy parum pare ki kun ki siur ki sanang bon to sanang khap yang sama pi nang neru adin arpo nyau snam kumalalong ka Paris pentorum kra piru pensa khap yang namar kan niu cholong kan wan cheni kan mau kata kan niu cholong kan wan hakane ka area bat kacing roy kacing bun priu kan sadon cheni hi te ngakerpat jipi ko pi ka kun samla ka bamangi lawan ai kurim menta kasngi da trei system da trei smart da pet cengai ya ki ki ba ma pi pen sale nang ne sakmat ndei ban pet tang hang ni hajan pe cha tai pet ka tai ka new cholong ka bayar ka bahe setu sedien ka airport ka don hang tai airport batmai ka sadon hang ni ka baru ki office sarkar sa poise ni te ka jingroi ka dei sisa ha kane ka than ha kane ke area ini iying mane idangrit mentahan rei atin katsan or posnem pisoi i ya ka ying mane ka bahe hang ni ngalai i lupa ki jing pos new chunga ba ka don ka we ki ying mane bahe ka school don bosco ka bahe ka technical school ru ka don cheni bat kum ta ter ki jing roi ki babun ha kane jaka ngalai i lupai kata te tang ke jing khublei ke jing sngo kmen ke jing so dap man sim ta ka singi hatu kata ba ki e barokot ki la yat bet yat ranti ngadei ban ai ka ngu ka dem yau blei nak banta ka ni bat kerpang ya kamaria tisti ngi latwai kamaria tisti hau ne ubnai me bahkan ai ya kane ka Paris ka batmai ha ka kerteng chongkahi bat ngelayo ya kane kerteng Mary Help of Christians Paris mau pedang bat ya kane kerteng lakubur da urektor major jungi narum sibet ngakermen padar Paul insa patai ki ba mangi ngilale ha kini ki por baladep na banta pan pli ya kane ka Paris menta kasngi te khublei sibon ipi maro khoi to nang khia to nang ya he ya san to nang ya roi parum pare o blai undon barbor kat pat pi bat kamaria tisti kan kershan barbor ipi khublei sibon ukta ubala bayai ngatrai unum e den dat he ko khon cham khublei sibon pada yaki kentien basngo mulung bat ba men sim na ka benta ka ni ka Paris batma jingi bat ngi skam hiru ba omba ku bo ngamane bangilai khla lok handrei nginang ya jan shishu hi na ki por ku ma phila don kat bat ngi hakini south nem balalet Menta khot ya ki brother ban ai ka item changki ba hadin kata kerpa di pada Richard Majau ban ai ka cingkren balingkot jongpi true God who reigns over all things and the universe, Almighty God, Christ of the last days,
This is the Holy Spirit's testimony, proof undeniable. He's working to bear testimony everywhere. So no one will have any doubt. The triumphant King, Almighty God has prevailed over the world. He has been victorious over sin and accomplished His redemption. The whole earth shall rejoice. It praises the triumphant King, Almighty God, forever and ever. Worthy are you of honor and praise. यीशु ने हमें छुड़ाया है, यीशु ने हमें बचाया।
wo ku ji shong shit Wow, 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 la kuasa lang. Nakum no piong. Kuasa niam. Oh, kita ngenang up. Ngam nom set squad deh ya pi ngong ki program ki bawan ke nong so tenat ke deh sha. Thank you so much brother for that performance. Beautiful and wonderful. Thank you so much. tambang la isin gini start wa shong ni kila benut kila aku aban join lang bapli kenat ngin sa ailat iki ku ke por te marasi sindan nga khot i vicar general ba in ai jing krenjing Hadirin kita ke program na tenring ke long ki balapan kre. Ya, yai salambot samla kibaya elami kini ke program mereka sengi. Yai for the Paul and God, but a former provincial jangka ni ke province. Yai for the Lawrence, parspri jangka bentor umkra. Nata yai for the Sebastian, I'm clear you for the Sebastian. Yai for the Sebastian, badan hak ni ke por, but a parspri beningkong. Jangka parisma perang naduk mentaka sengi. Nata yai ki para lendok jengi baru kibaran hang ni sya sekemat sekediang kibaran saudang hang ni nang ta ya ki sister bi jengi bar khot nang ta ya ki nong tri balang jengi ya pi kilong pa kilong kemi ki samla ki hybrid baro kade de kamen sim ke basu komen sya sya menta ka sengi bandan rangkat bat pi nadu mena mestep hadu menta kini klimat kade de kamen sim ke basu komen bat ngasu bonong haki ni ki jingya lenti jengi ban play kini ki parish nadu bena April, nadu bena March, April, May. Ngisung benong ya kasain dur kecong blay. Ngasung benong hakani ke klimat, dan kam syuhi bandang hapan batai buan ki. Ya pi kum bangila batai hiyang besok, ya kinong teri balang ki bangila khot hiyang besok. Dan kam syuh ban batai. Kasain dur kecong blay, kala kren ya ki paro. But kani ke sengi, ka sengi ke bang iban pau ke jing sungu jing yo blay. Kini ke parish yang ni po mau perang, kini ke parish ke bahnyo, ke bangi pelit mai mentau snem bat klembep kadon ya ka kini ki nyoteli ki parish kadon ya ke jingkurku ke jong blay badu blay ulai rangkat haki ke baro menta ke sengi kini ke mensim jong ke jing sungu jing yo blay na ke benta kini ke parish mau perang bat ngi de sungu ayu blay na ke benta ki baro ki blay ulai banyo ya kini ke parish habangi lek hakeleng-geleng ki jaka beli ban aima sakeleng-geleng ki jaka kumju ahang ni po mau perang ro kibreu kila keli gawe ke jingkeli fadar lanu pinsa play parish ngilek keleng-geleng ki jaka ki prabanget jungi kirang ba ke jungi ki keli kat sabangi lek kat sabale i bishop lek mangin na yang bishop kibreu ki keli kata hakani ke segi kade ke segi bangin pau jing sungu jing yublay na ka benta ka jingkur khu ka jong blay bar ibet pau ka jingkur ka jisungu jing yu blay na ka benta ki missionary jingi ki bra treichitam ki bala ya leng ba haki ak baro ki bra treichitam ki di kisnam ki participants nam hakani ka si ka jantia jingi manu bala ban berkat manu baju mudur haki di ki por si san post nam menchua in re post nam menchua banong ka mau perang kan selong parish hakawi gesngi hendak ki por ki snem ki ya ngidan menta kowe ke parish hasor shlong ka parish ke bala IT ha ka maria ka nong irap ki kersan menta syakani ka ni shlong ngidan biang sakowe ke parish bala IT ha ka maria ka nong irap jong ki kersan ngida sungu yublay na ka benta ka ni ki missionary galong ka nuksan na ka benta jong habang ilay sungu ya ka jing ang nut jong ki brio ha ka leng ki jaka ngilaya biang syaka presbyter council nang ta ngila pliet biang ki file ki barem ngila lap ya kini ki proposal ban plie ya ki parish ki basmai habangi pek katu kini ki center jingi katu kini ki jaka ki binginang plie kini ki nyutli ki parish larangi pek ya ke jaka larangi pek ya ki infrastructure nginum la ban plie parish ki jaka Henry ki missionary bagi wan sekini ki rilu kasih jantia jingi kim sim loong hakate ke jaka ndan nanti banyak, ndan yeng mansa, ndan bang ban bam, kim simla ong gupta, kila sedang, ya kata ke JM, ya kata ke evangelization, kila sedang ya ke common CM, kila sedang dah ke jengit,
mengiru hakani ke kelimat ngila dwai slam ki brio ki council members jungi kilong ngila da pas ke presbyter council ngila pas ke council balai gitu ki pares ki 4 Mei nyong ki up ngidan kam bandwai ngila dwai slam bah bat mentau snem yong ngidai ban sedang ye kam ngidai ban sedang ye kam bat ngila ban sedang ye kam ka jing tumu jengi kalong ngin play ngin sedang nadu benai January ter kini jing play Paris kini nyutli ki Paris kanya sudah benai December ki para bangai jengi kilawan sepo yeng bishop kilong bishop pilapan bena play no ye ke Paris kiwe ki jing nan kam kin sawan kiwe ki jing nan kam kin sa yat kumboong Father Lawrence mentakasgi ngalah pos niu lupa kan sedang kowe ki jing meni ke bai tenan hakani ke jaka kadai ke jing pos niu ke basisa Henry ngila kwa benong ye pi ki para bangai jong kadai ke Shillong Archdiocese ngala ong ya kani ke tien hakeleng ki jaka ngan ong biang biang ne po mau pedang haba ki bahalor ki kelingi ki kwa ye ke jing tep jong kadai ke jalan yang ba Shillong ki ei kita ki jing klan yong strength lene weakness jong ka Archdiocese ka strength jungi kadai berbuat ka jing shirhem jungi para bangai katu ke enthusiasm jong pi ka jing shirhem jong pi ka tu kalau long ka bon na ka bentar jungi bat habang ilet kiwi ki jaka ki bishop ki kelingi kyong kumno ha kiwi ki jaka kidan prabo wajar ki Kristen prabo wajar ki Katolik ki parish kidan sanpautli kidan repautli kidan repusantli kumno ken ka diocese ke jongpi ka bala jankot chaka saul ngila jankot chaka ngila poi chaka palat ka saulak chiteng hendai kumno pindang dan tang life pun diutli ki parish kani ketika parish ke sapu lai mentak singi Pakistan ni gua benong ke jingshir hem jongpi kalong ke bonam tajungi ngila khabrep lok hai yaki infrastructure yak jingdon jong ke jaka yaki infrastructure par ko ngila khabrep nyong ke jingshir hem jong para bangai kani ketika khilman bat hakini ki nyautli ki parish ki bamangi play ngila i ka kesangti ke jong play ublay lam lenti nak khamat yaki paro baik mendak sengi ulo sodong ngapuli mana marsen be dep duai dep di syayo kot kubor ngare i kot kubor Shillong Times front page ya ko to ka swing beneng ngende nyong bishop ngila duai mendak sengin IT kublai hon ngila ya kini ke jial lenti jungi hindrai war hakit ki parish badan uslap apa ba play ke parish hende ngila mat ya ke jingkur ku ke jong blai ngasung badam dan kam suwan pengsan ya kini ke ji play ke parish ngi blay ulayat nakmat haki paro bat ngasngo banong keneka parish mau pedang kan selong ke wei ke modern parish hakani ka dong ka than jungi syakani ke area kamtam lembah ke jing tristam jungi fada selesian ngiladon yaki fada salvatorian ngiladon yaki fada jesuit ngiladon yaki fada salvatorian ki fada tristam balada ngilong ko mangilong matakum ke diocese kadi ke jing tristam jungi fada selesian bat kani ke mensiam jungi ban ngila kemen ban ngila kloy ban sim ye kani kabenta ban tenrong ban kit ban baklem ye ki kam juga diocese ban play ye kani ke parish ban sedang ye kani ke parish ban sim ye kani kabenta kelengkor ban ba ye kani ke parish ha kani ke parish ko tmai ngi kwa banong ka jing ang nut jungi ban pendret ye ki parish kade kani ke wei kampat biang mene itu inong duai la duai ba iba sedap menai la duai ba ba ka jinglong Catholic jungi kam dei tang kata bangili ye mene la duai kajing dua kajing lagi jinglong kata jingi ndai kata kembali iwan di sisen citio kata kelabang kajing ang nuot jingi bandrit ki parish kalong kawai kalong family apostolate ka bangidan kam kum kejait benreal kajing pra jingi yang kisam jingi ngidan kam yagi family apostolate haki parish ki jingi mentan nomor ki parish kila kamret kilendo jingi kala ban concentrate nala ban lik ku yang hakata kom ka bakham suki jai nala ban lik jingo ki yang mandan rokat bagi para bangit jungi nam taki jenon kam sakramen hot ngi sungu hang ne po bertakila dan kiling do kibla trishtam penbiang ye gijon kam jengja ka jing emsim seni rengkat bak ke parish na po pentor handai kamlong ke besuk ke parish pentor ka jengai banwan daru ang tai kamtam hakani ke por men sigi to de ngawan nam taka tridum seni bat ngadang sakoi kama sapo yeng meniba pyatur ki ong fata pihapdon namar as bishop undan ngolong ki ngandon dengan lapar kat bayi kata keporkat benwai kemas napo yeng meniba ngong shenite ben poi shenie ke por ke yang nyobuji dengan sumla kwa ban pep ye kemas tidum sheni sipo mau pedang
ngalaong yu driver junga kilej up lupas po isyarat nang tangalaong yu driver junga sepenuat ya kuwe ka rapido ngan sa syong da ka rapido nang tena po yeng meniba banwan hadu po isyarat na isyarat sawan da ka kaliwan po hini ha ka por ko biang ngalaslam kendian ndai para bangai kelap hang ni po mo pedang kejimut junga kolong ki paras jungi kidiban kamret par kejing imen sim kidiban kambah ngi ya kejing jot kejing pra jungi yeng sam kam ta pre ki jai ban dia jungi ngidan kam ya ka youth apostolate ha po ki paris ki jungi ngidan kam ya ki youth apostolate ha po ki paris ki jungi dan kam hadu kata-kata ban tiket iki kena samla jungi ka jingjur jong drugs ka jingjur jungi kam bas ni balai pujai ka bajah ki imlang salah jungi ngidan kam ken yegi paris ki jungi ban tiket ban sumar ya ka jing imen sim ngidan kam ban sumar ya ka ni ka Sunday catechism class haki paris ki jungi haki barang shnong ki jungi ngidan kam ki ortri haka pergi nang ngile ortri man ka siu try ortri ki ka we ka ba kring yegi kena ban le sepo paris hande ngidan kam ru ban klan ya ki jingi kanyam ngi ke jing jot ke jing pra jo ki imlang salang jongi ngi sungo bodong ngi kom kinong syarai belang ngimla ban chupet ikini ki jing ja namat kini ki jing sneu kini ki jing ja ki ja khambuan ru hapdeng ki khun jongi hapdeng ki khun catholic jongi sasisien da kamen sim jo ke jing sungo ai be ke jing don jong ki lingdo hakani hangni hapo parish kan serap ngalaong hakati por bingilawan jongo arsi le sien chene ngilong le se ki padar mata badang sedang sa apo berta kirang ba ki oyenga padar bahasa hangni namar ngindon kam hakunu kuno por kiling do kila ban kloy ho ki pada kinang yarap nang tai hande kiling do ki di badan rangkat bat phi ngalakan mau u father Peter Skeven wa pila ong yang amene ulawan sipo paris mokar pon nganong asistan uang father Richard wat chong tang hapo school lech senong kendong ngong padar ngi ani hamo kharam nan kendong lech senong kendong ngan sapen bet ula pendek gitu ki area jonga mau kuno ti istem mau kenu berkata sub district mau kenu ngelit segitu kijaka bergarkan mau hak por ba ufadar Peter Skeven udan po bentar kra shimla dan ya ka yeng pagi dolan ban syang mansa ngar bikin mau usaha ka yeng wai usaha ka yeng wai bon senam tak neladas tang ban snai ka yeng mane mat kum ta ter ni soban au mangiru ki ba yema ka ni ka juk benta mangi kiling do kirun yang ka ni ka juk benta ngini ban ja lama gitu ki jinghe Archbishop of Purple ya kanong Saint Diocese Arsne Musa Aposkol si ong teng syukran kai ong teng ngihap anya ngihap ya bu timetable bani toilet namar kia sa sauson ngut apo yeng bishop kadang tengoi ke toilet tegi haban sina timetable ban lech po toilet ngiko abanong ya ki missionary jungi bamanta ki missionary lale ya ka benta ka ba kongsan mangingi de ki missionary jong ka juk benta in IT ya ka dunut kamen sim jungi nak kebentak ki pai ki jong play ke jingdon jong kini ki nyauteli ki parish kan serap rengi hak taur kom hang tai po mau tawaru ki padar kin haban nisa ing waim tai sport mlele ye kata ngin ya le ba ki jing kin pelongi kin sawan ra ki so ki betiang hak jing em jing ngiru in se yutu kana lem kumitu ki missionary ngila sa haki yung wai ngila mat ye ki jing ngila sa Rabani ong teng ngilit nong kendong isa ki sem senang bakum tater sem masia sem senang tater kita ki jing ki be kendo nak benta jungi kiling do baki dem jungi jong ka jungi metaru ngidi penjahat dong bajong kita ki jing ki wan ning sungu dong sang ti jong le ki ya rang di hakini ke kleman ngi sungu dong ngidi ben pau ju sungu jungi ble mantau stem nyauteli ki parish lapura menta ka singi ki jing la ban pli ya kini ki parish bat ka jing lek jong aki center ki batamai ki parish ki batamai ngila yo ki report baki brio ki mas man lag step dan ki jaka bagi dan san pongut dan shispa ngut dan arspa ngut ki balai mas man ka step ne ingin yo ko mi kata kilindo ki ban kur khu ye ban jong ye ban bagi pra bangai kan ni ka jang dot ka mau pedang le kan sapu kan sapieng kan sabit kan sabiang hak ka ji mensiam long ba ka ji tristom jong ki fada region jongi bat ni duai bo blen ai ki ya ka bori ka jiklan ni ai ku ble ya ifadar Sebastian ya ifada Banes mo belong asisten jong ka parish sungkat bagi wi kilindo ki dunyam ki ban sirap ki ka parish ai ba ka parish mo perang kan selong ku wi ka model parish hak ni ka than hak ni ka new shalong jongi bat ble nong the ki jingkur ku hak ji mensiam jong ka parish tangi ni kitien ku ble shubon u ble ngur ku i wi pi Kublishi buone i Father Richard Manpa, Majau, Bala i Vicar General, tu ki Kintien, Iman Simingi, ki Pat, John Kaneka Parish Kapatamai. Kublishi buon padang sa doa kerpang nak bentar jupiru, baka mission, bat ki jing angnut, ki jing semu ki jongpi, ling baka yung Archbishop, ki long kabaya baik ya rendi.
Dementa ngakot ya ketenring man ai ke performance jong pi badin kata sabut saka seditary choir hadin kata insayo kacing Serenity Choir. maaf yang to hadin kata sabut sa kacing kren na i pada Paulingkon ibadai provincial barim jangi. Hello. Gina kabalang shnong tenring subdistrict mau pedang bat mentangi sukumen hadu kata-kata bangi layo e kaparishibat mai kejangi ngits kem bada kejinge don ringkat kejong ublei nginang la susu benong kita ki Kristan ki bala ban tip ki bala ban iat bat ki bala ban syakri ya ublei hakajing im kejongi kababan la kasni Yina kaseng samla ngila penkre ya kani ka musical skit kejongi halor kejing im jong ko lora bikuna bakhuit la khaya ka lora bikuna hakasnem khatpras pa khandai phowe la ai baptisma ya ka hakayeng mani jong ka anna bakhuit rengkat bat kejing don lang ka kmi baru kpa jong ka ki kmi ki kpa jong urang ba sipai kilabat bitar hadu kata-kata ya namar ba uya syong kurim ya ka samla bawan na ka jaj ka bahapo ban ya ka jaj jongki te kumta ka kemi ka lora vikuna ka dei ka Mercedes bad ukpa jongka ka long lalong urang ba sipai na kari Chile Amerika hostage lawan rung Emmanuel Mora ki parlong Kakami jong kalora ka Mercedes, kalora bad ka Julie ki de shipara. Kumta umora bad ki parlog jong kilayad bahe, kiyale kemen le tamasa. Kiyad bahe sharum sheneng, bad ki syo ki dad ya arngut ki khana ki batray hasam kulay jong Bad upatan ya ki shabar. Kakong Mercedes kadang penkuat yela ka yeng kasam ka Julie bad kalora kidang yele kai. Hadian katu kanipor ka Julie bad kalora kilapan bed yikikot haka kamera jengki. Kumta lawan rung Emmanuel Mora.
ula pet ya kalora. Bat udon ka jing temu ka basniu ban penlong ya kalora ka mahadai jeng u. Ban ya syong kurim bat u endaka lahe. Bat bakan longru ka babyang ban pen ipu iping ya ka yeng sim. Kumta namar ka jing long ka basniu jeng umora. Ka kong Mercedes bat arngut ki khun. Ki la ya dan hayeng bat ki ya ka jing le jong umora. Kumta ka kong Mercedes kala khad ya arngut ki khun jong ka. Lora bat Julie alihang ni khun. Kadai ya pi ba pinit sa no syapok kon ben. Namar ka kham sngaw shngan bat syong sngaw shngan syu ban syong ban sa hang ni hayeng. Kumta kilara ya ki tiar kitar ya ki jan kinem. Kat ba ki dang lum ya ki jan ki jongki bat kila let syakon ben. Hangta lawan ki sestar bat ki kena kon ben ki badang ya krek kon. Bat enda kumta ki lapoi ha ka kon ben ka kong Mercedes ka latiat jingkang. Pi don kam yanu kong ka kong Mercedes ka la jubam nga don kam ya ki sestar idon ne em hayeng ali rung syapo nganyalam ya pi. Tiya kumta ka kong Mercedes ka la kendu bat ki sestar bat ki la ong kublay sestar. Sngau bahasi Ladadon caka hang ni hapok kon ben bangan bu yaki khun jonga arngut namar bangam sngaw shngan ban i yaki hakate kesnong bala jalai e ada kejing sniu bat kumta kila pen itu iwe bad kila yeng kalora kala ong hakasestar nga kerteng kalora kejuli kala ong nga kerteng kejuli ti kumta lawan ka Mercedes bat kala pen i yaki arngut yaki jaka ban bojan. Kat ba ke sestar bat ke kong Mercedes kidanya keren. Kumta ke Julie bat ke Lora ke lalet ban kublay ya ka kemi bat kikular bakin sale tipsgi bat ke kong Mercedes kala ong haki. Sadalet tipsgi kuan sadako ngu yaki sestar. Bat kumta ka kong Mercedes kala letno shiyeng. Hadin nang ta. Kat ba ka Julie bat ka Lora kidang penbet ya kitiar kitar hapo ka kamera. Ka Lora kala ong ha ka Julie. La kumnu ru ka jing em jongi kala kambyang hang ni. Ni day banduway na kabanta imay idon hapadeng ka jing ka jing jenjar ka bakraw. Bat ka Julie kala ong hoot. Balay siya utu ubriw, ubarunar upen janjar sad ya imay. Hangta latiet kabaji, bat kikena baro kilalet sa study hall. Kalora kalalong kakena kabatip sngi. Bat kabastat ha hakajing puli kajongka. Hakabukod usdem, kalalong kabaning kong hakalas, bat kalayo ban pediang ya kakusnam, kaba isyong kun na Bishop John Kiliaro. Bat hadien kata, kisestar kilaya baki kena kilale baha hakajing puli kajongki, bat kasestar kalaong haki. Ngan palet syuti ya pi kena baian bat pinsawan biang la shim tayo ha ka khasaw tarik bada ka jingkemen ki kena kilaya ong kublay sestar bat kumta kilalet shala ki yeng kisam kakong Mercedes kalawan ban syaw ya arngut ki khun jongka bada ka jingkemen kila kedup iet yala ka kemi bat kumta kila letno shiyeng. Enda kila poi hayeng. Kalora kanang penbet yala kitar jongka hapo ka kamera.
Bat hangta la wanrung Manuel Mora. Upet ya ukpieng, bat upet su ya kalora. Bat kumta. Ulapan bor ya kalora ban shim ya uni ukpieng uba itanat bha. Uba tiet knang na kabenta jangka. Henry kalora kalakantad. Bat umora ulamay la tim ya ka. Baruang panut ban kantad yang usiem. Ulet hajan jangka. Bat kale ban pet na Henry kalora kalaong. May yarap yanga. May yarap yanga. Kumta ka kong Mercedes kaya le ban yada ya ka. Kumta upalat do ya kalora baru shim ya ka Mercedes baru show udad. Bat upatan ya ka shabar. Kumta kalora kalapet yap. Syapok konben. Badon kisestar. Batkat bagi sistar kidang duwai kilayo iya kalora daka jing thait ko ong sistar ngam kwa shu ban let phai shiyeng ngan shong no hang ni har kon ben shijunam ngam kwa shu ban yo iyu tu ubriu basa bat ni dei shu ubriu henry ula dei umran duwai lam yang khamtam e ye imei khnang ba in lat na kajing ma ti kom tai sistar lo ong ya kalora banom dei shu ban yam batu enno ngan nam pha shu ya phi shiyeng Mar kumta latiat ke baje. Kalau di kapor yaki kenal kan ben kuat yaki pelau. Bat kat ba kidang penkuat yaka pelau jengki. Kalora koi I baki kena kim shim la le bahaya yaki kam. Ti kumta kalau ong haki. Kena dalek bahaya ki kam ki jong pi wat nam le tang bandem ki kena ki kentho ya ka bat ki ong ha ka shule men le tang ha badon ki sistar nga isi bahaya ka namar ba ka long ka kena ka baning kong bandep ha ya ka kam kumta ka merceditas ka yeng bat kala yam namar ba kayo I ba ki kena ki kran ben ya ka kumta kalora kala ong balik piyam Mercedes kalau ong ayam namar baki keren ben keren kok ya pi. Ti kalau ra kalau ong dei si baki ong yu jisu ubiet. Mangaling adang long tang kabriu. Ngam sngowi e lada kile kumta. Ti kumta kal Mercedes kalau nyano ya laki umman. Bat kila ya kedup. Ti kumta latiet ke bajie ban sange tre. Hangta ladon ki sistar bat ki kena kon ben hadien baki ladap sum dap san ki ka sistar kalau ong ngakwa ban shem kelas ya pi bangan batai ya pi syapang ke sakramen kentiu kurim iwe sistar la ju batai haki ublei ula thau yangi shenrang bat kentei ula kerku yangi ban ngenang roy bag arngot ken yalong kawe kumba ukres bat kabalang ki yalong kawe kumta kalora kabat ya kakli hadi henry kasistar kanang yai peteng ya kata kejing batai jangka ti kumta katba kasistar kanang batai syapang kani kasakramen jingken tiu kurim ha kata kapor kalora kala kelan kram bat ki parlok jangka kilayarap bat kilara syakamra Arbanai hadirin ke sister kilaya rai ban ya kalora ban priang ya ke kominian bakuat ke banengkong kalora kalawan banduai hapadeng ke jingpang jangka kalawan banduai sya ujisu bat ko ong ku jisu biit ya ngakwa ban syakri ya me baro si jing em jonga mentangan IT ke dok nu jonga bat ke jing em jonga hame ngakwa bangan yap ban ya kabab ngapen sengusi ya me Bangan penshitam yala di habaro kiliang. Nang ta kalora kanang yai bitengnya kejing duai jangka bat kala duai artan bat kala ruai artan. Ku trai jonga ku play jonga nga iya meshisha nga iya meshisha
nang ta kalora kala yeng na kejaka duai bakala syong hakawi kejaka bad kemersiditas kalora kalaong hakamersiditas baka kwa ban IT kejing im jongka na kabenta ujisu ban ngakwa ban long kiriu khoi kumta kalora kalalit pai shiyeng bat haringkat bat kami kejongka hidang syong banya thu khana batang shiteng por kakong Mercedes kalalit bantray ya kayeng jongka hangta mi kiparlok Umanuel Mora banyalek kemen banyalek snowpa banya shad bat kalora kam snow tenat setia ya kani kejingle jonguni umora bat kiparlok jongki hadu kani katni bada kasur kabajam umora ula perta lora wan hang ni banya syat lang bat nga ti komta kalora kam sem snow tenat ya kata kejing terwajong ti komta ulawan ban syok bandat ya kalora hadin nang ta usyim bat usyok udat ya ka Mercedes bat kata kajing syok jong umora kalananya ipteng Henry kakong Mercedes kalaong Lara padi ban sange ban duai pek unia ubriu uwan bandat ban syok yangi kalora kala jubab eme nganam sange ban duai dalileiru ngan pen kala kongpong lot yaki baro ya kajing long jong unia ubriu basniu ti komta kalora bat kakami kila let syakon ben bandit pan ke jakasa naki bat kumta katba kidangnya keren ban pan jakasa kakong Mercedes kalaong ngakwa ban bu no ya kakun jonga hang ni namar ngam sngu shngan dalile Henry kasestar kala shim ya kalora bat kaong pila ban sa hang ni bat ngi dan bun ki jaka kumta kakong Mercedes kala let pai shala yeng dak kajing sngosi bat kalora kala syong rengkat bat kisestar kakong Mercedes kala syam lanot syam jing janjar bat kumta katba kalora kadang duai rengkat bat kisestar kalayo kempang biang sa shisin bat kisestal ki lari ban pet ban sumar yaka bat kumta ki lamino shabar kakong Mercedes apadeng kata gajing kenja ya kalora kala let ban syao ya kalora na konben ali khun len no syeng namar bangas ngokwa bangan dan ringkat bat phi bat enda kalapoi hapo yeng jongka kakami kala pentia ya ka hapo jintia katba kadang pentia ya kalora hapo ke jintia hangta biang lawan rong Umanuel Mora bat ulama ya ka bat uong kadai ke riu thok riu syukur kasule menle kadon ni kam dan jingshit lada kadang thia sa ha jenthia ngan sempat ya ka hadu bakan nam tibriu shu ukan jat ya ka kong Mercedes bat komta ke Mercedes hapdeng ke jing syam lanot ke yeng bat kara biang ya kalora bat kimi no nangta bat komta katba kidang mi hapdeng gejing jing jenjar ke jongki kila wai no da kawai ke yeng badan hajan ke skul balapenya da ki sister solution FMA umora ulawat yaki hakeleng keleng Henry yoi ula bitar hadu kata hangta uyoi kensan yaki da kejing bitar
ularung namar ba utep ba ka Mercedes bat ka khuan kila ya pen ukwa ban shim kput ya kalora ban ya lam ya ka shayeng kalora pat kala tip shapang ka jinglong uni ubriu kumta kala pen bat ula sempat ting ya baro arngut bat enda ula dep ban sempat kila ula mino shabar ka kong Mercedes kala du jingkermen bat ka syam lanot hangta kala pentia ya kalora hapo jentia namara ke jing telot jangka hangta lawan rung ki padar bat kalora kalaong mei mentala arsnem ngala IT ya ke jing im janga hau jisu na ka benta jong pi ti kum ta tu kala ka bamud ban kia rai mau rai dieng na uni ubriu basniu ka kong Mercedes pat kala kular ya kalora ban le ya kata bat kum ta kala yam pangnut hadu kata-kata ti kum ta kalora kala ong hai padar imei ila kular ban kiar na uni ubriu ti kum ta pinlong hi mapi usaki na ka benta kani mar kum ta kalora dak jingkemen habayo kala yo sngo ye kani kumta kala dukut mensiam bat upadar uai ke jingpen sle halor jangka kadi ke skit ke musical skit ka balingkot halor ke jing im jong kalora vi kunia bakhoy ti kumta ngi lapoi shabakut Kublai Shibun. Kalau shisha kucing dia kai kau kata nusim haduk kata kalau lebih konya kalau ada nak kerdan bala kerhu induai haka ba shen ke yeng kesem jing selesen sayo saka we ke nang sa ke berselong kerikut ke penyeda ya ke yeng kesem jing selesen bakam tam yengi ya ke parish jungi ke ba dan hapo ke jing penyat ke jongki bat ngaskwa ban tip nang ni ya pi ki kon samla ken thei tora ki ti ka ngut na phaleng ju pi ki ba kloi ban snap ya ka ching khot jong blei ban long ki reunem subha ban ra ki samla ken thei ka baning kong ka long ba phiap i shwai ka mobile namar ka mobile ka di uksu ba khi na bathia ulak ka siu pi bat shwa ban thia ru hadu shi bejim step ar bejim step ru udang ya dar ka barfi te kya ning ning chisnio bod ikan uksa jong kadi ka khon samla ba ma phiru phnyo i ching khu hayeng sen ta sa jisin pan ngin ai ke ching thap kti na ka banta ka snong ten ring bat kawi ke ching pentep laradan manu panhab ikani ka bek ka barat so bhawan shimna kani rinsan tementang in yo sisendon ya kaching ruai na ka ken hon serenity choir ka serenity choir ka de ka baya jan bha ba kni ba prang jungi po man ka por ki jiwan po shnon jungi kila pelong di concert ba da bangi don kam ye ki ju ai men sim ha yangi ba sisendon nga khot ye ki kila long sha kum ta ki porlok ba e jong ka ni shnon jungi ku bless you
Check. The Janmiat Kabakman ya Pi Baro Kibadonang ni. Ni ai kublai sa sisian ka mau pedang maklayo ke Paris. Bat ngi nakaliang jong ka Serenity Choir. Klasim baklai kerteng ma. Ta kerteng jong choir jong ka Serenity Choir. Ngi don ban pen sngap api arteli ki jing ruai. Bat kini ki jing ruai ki kren hangi syapang ka jing ai ngu yo blai. Nakbenta ki jing kerku baro ki balo ai ka jing im ka jongi. Kawai ka jing ruai ka kren syapang kata bat kawai pat ka jing ruai ka kren syapang ka jinget ka jongi. Bat lingba kini ki jing ruai ngibu ka jing duai ho blai. Ba un penroi susu ka jinget hakani ka snong. Bat kumju ki snong ke beya so alang mat kani ka Paris. Ba ka jinget ha jing im jongi pai runget iwei pai wei kan khlan bat kan nang shirhem nang ni shakman. Bat kawai pa ka jing ruai ngi ai ka jing ai ngo jongi yo blai na ka benta ka jing kerku jong u. Ta kani ka jing ruai baning kong ka dei penroi jinget.
แต่กันนี้ก็จึงร้อยกับอาร์บัดบังอินเป็นสงบพีกับกระทั่ง gratitude All my words fall short. I got nothing new. How can I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, but you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I'll throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. Don't you're a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
my soul. Come on, my soul. Lisbon. Kisur kiba ai shisha kata kacing langam ha ki tits nam ki jongi kublai shibon serenity choir nakabanta tu kisur kan ot jong pi ki ching tem ki basung tanat kisur kan ot ki basung tanat shisha du kata ta ngin ai ching thap kti nakabanta jong ki sai sin Dia kerpat ikai kaparish kami jungi bahkan sa long kabelak re hadin kecing keren jong i provincial barim i Father Paul of enrolling kon i badai di classmate jonga bading i ba demon mau thoi ba shong thai di kpa jung i teng stanat ba i don ringkat bani ne nalok tangi di pramolai mo teng asu ngakot i ben wan sini si jong ban ai jing keren jing Lisbon, babut wat kong waburam ya i for Richard, bari Vicar General, i for Lawrence Parish Pijang Pentor, bari for Sebastian, bari Parish Thamai, Parish Priest Thamai Jangka, Mabrang Parish, ki for Abudon Lang Hangni, ki sister, ki brother, ki katekis kerang babalang, ki nong tray balang baro, Piglong kami long kepak sama samhoi ke berid kat bakwar belarwai subhana do mem step berkiwe ki item la ai ni kenosi kublai sibun ya kini ke jingdon jongpi berblai mensim sisa ya kini ke Paris baganya Syekmat hoi kembali Farar Lawrence la kena do besang mene hoi kini ke jing pos ni ujong ke provinsi bangin den don sokawai ke Paris ha kini ke provinsi ke jongi Hoi nadu po bang simti ho arja kharpra haring lakut jimut bangan numple center kawairu ha kapor ke jonga ten rius nam sisang klemple kawai ke center ha kapor jonga lainyo tang kawai ha pitra ha bisamkan Paris barkani rasuan khadu kawa manganga kesyan ban place banyai Syekmat kadi ka thong jonga ka bangam dei ban pre Paris kawai kebang kwa ban penbun ya ki para burar haki penklan ya ki yang kisem kijongi tekalalong kebo urlong sisya bar klaja kumta pementa kesingi ki konjung Don Bosco hangni ke province ngiran lais pa arpo ngut ki blang simi thamai mensi arpo sautarik kata ke jingi island ti jungi ke menta kermen para John Jamau provincial batmai ula kai menta ban ya Syekmat ban yarap kemudian develop sisu ya ke Paris kadang-kadang thong jonga hakin Jerusalem ban menta kai ke bamangi kemenru ba nak province jongi nglala man Christian ya ki wei ki province hakni ke India hakini kini Italy pakum juru ya ke jinga selok jinga Celestian bro ko ke Perthai kadang-kadang ke bamangi ni persiang kemudian bala ban yarap ya ki pa jong blai kerpangai ban tailang bar ke balang Katolik baka balang jungi baka nyar omdai tang hangni hari hastelak ke partai. Hoi ngai kublai ning kong erui chabru ya for rector major Cardinal Archbishop Artimide Fernandez of Angel Fernandez Artime ubare rector major jungi ubala Barka Council ju ubal ai yarap ingi kumno bangin play ya kani ka parish hoi hakajing kran jungi baka diocese ngai kublai Archbishop blaterwa sangi tengong pat don kam mengi ka jing ka banyak jingbet na Rome bat sisa hakis artyo
mas nyo sngohi la persiang kumno banyak ban pensoto ya rectamager lingba fala biju Michael badai regional jengi hoi kla ai jingkli shushu hade mangla pha iki kor slide stay kiong impat hun ai shushu ngila wan shushu ngangla tieng kendiat nganang mut bo rectamager un block ya kani kaparis banum ai yangi kata dengan cinting hendai ka cuki ngala sang banya pensoto shu iki balon rom badia para biju Michael hawakot ki ka council bar for rectum je wajing mod ingi wong ya syahmat te kata ka ngai kublai sya ka rectum meja bar council kubla ajing bet ingi ban sedang ya kani commission ke batmai ha kani ke paris mau pedang bat ngal ong ruiki ya kani ke paris ke banglai slok bi for richard dei ba kerteng jong ke paris ke dei ka Mary Help of Christians Parish ba kumjuru la ai kani ke center ke dei ke Don Bosco Center kat kum ka jing a jong rectum meja bat ka bamangi ngin setrai kini jaga tikat bangrang yai lentai ngarang pho perkhat pat manu pun wan sim ye kini jaga bon wan parspis thamai kata kini jing yai jonga plus persiang nama blai Fara Sebastian ngadon jimut ban nyelam i sya silchar kata kini thong ka bamang lakwa i Fara Sebastian ban sya silchar nama u hang tairu ka don kami Fara Sebastian mai long expert haki ke bukai ngakwa i bendan hang te kesana de paris ke batmai ke bamangi ngi de sedang hasil charu hanrei kumnor kata ka jingi kren kam daya syahmat apa silchar te kawan noi kamo perang wot ngai kendo ifara ngong sobhan empila ne menlek kawer ide council member yang kamon jongfi te yang ta ken karabang naya ya kren bah council ka council ko ang kabyang bai Fara Sebastian nuan hangni bat katakan keba mangang ai kublai Fara Sebastian bela priang subhagi bakum joro bai Fara John jama mata ira pen nei pen scam i kei keba mangangan ong ipi ko homen ko para beje kam tameng ka paris mau prang ka batmai ringkat bakat as dai sebro kawai baka province sebro kawai keba mangi ngaju ipai Fara Sebastian Turkey ngaju ong he is a miracle person. He is a miracle person. Ngaju ong bo Fara Sebastian udai ubriu jong ki kampala. Te ngakermen bangal ong i Fara Sebastian ru kumba bilang ubriu ba bele kampala pin sele kampala ru ha kani ke Paris ringkat bo Don Bosco ringkat ke jingerap jong kamaria kenonap ke Kristan. Baik mana step kelas slap hari Fara Sebastian yang kan sarang kelarang sisya. Mangalai mat yai Fara Sebastian bon ki kampala ki mama i lale haki Paris ba per ki mama i latrai kerpang ek rang belang bat ya kesna pahar haki tu kistem ki mama i latrai sisya ki kampala ki mama i lale jing trai sistem bat kmensim ubadan bala banjar selok lang bat baro udan tak mensim ban yarap ban Kristian kerpangai ki beduk ki khna ki beduk kerpangai ba Fara Sebastian la yarap hakini ki stem ladap ba ki jing tei jung i bam lai la teiru teng Fara Sebastian tho project ngaju ong para species ki ba Fara Sebastian tho project mentaka singi tenga ngasain lasai lasam tio ke project lepas kata jingle jong Fara Sebastian kiwei pat kita project ngasain kasimpo teng de reupnai kisingpo sistem arsam teng hari Fara Sebastian pat tangsto layo bai ngamtip hakono godur takara mo pi Fara Sebastian udai ubri ubale kampala ti takara ko jingwan jong Fara Sebastian hakni ka Paris batamaru hakni mo prang kan saja ki kampala hakni ka Paris Bakani ke bang ong ipi ko man ko parabe jong kini ke mau perang Paris boro koi kini ki khara saus nong ke mau pi piran to ya trailang but Fara Sebastian bekem jo Fara Barnes ban sedan ha janjopi patrai Fara John in sapa syu kumba iwe ina ar ban wan biang bandan hangni te ker berengkar bagi pura bagi Fara sisya bakani ke Paris kan nang ke irat syahmat kanang roy napar kumba Fara Lawrence beri uktau ong ba sisya hadin posnem kani ke kun kan sakha biang kermen
ba kada kai kampla kan saja hak ni Paris tingni giri ki ai kublai ki jonga hak teng jong fa John Sujama bre provincial jongi ai kublai sai pi baro ki blai wan hangni na di Archbishop Ifar Richard bre viga bron hangni komjur ka diocese baro kawai ya ka je slok selection hak ni ka province baro kawai ya pi ki pa jong blai ba kerpang ya pi ki pa jong ka maudang Paris Sngobha yatreilang yasno senyang kat mau pi pila ai ladai ka kam jong ka jing immensim ladai kam jong ka jingmut ka jing perkat ladai kam ha kinu ki kam ka bam pi pila banle to ya no senyang lang pin se ihi baka kampla kan saja ha kini ka paulai mau perang Paris ringkat bat kamaria kanang rap ki kesan sai sin kublai sibun ublai yunang kerku kedoi pi kublai sibun pi pada Paul yang dikintit ki bai mesim nak bentar jongi ki kantam bentar ka Paris ke pertama ki jongi buat kublai sibun di jing trestem ki jongpi ban ngajukan ma bang alej po maulai na kendoi i ngaju omor bor lenu pidman ban play Paris na po perang te kala urlong shisha mo te kublai sibun parari ti ya ki jingle sebun ki jongpi ublai nang kurku kurdo pi hakan ni commission ke pidan menta kublai sibun Dia menta in kot ya kepentor umkra Paris ban ai ya kasket jongki. hadin jong ka pentor mkra Paris ni tayo ka special program na ka choral evangelist Halo cek. Kano pai sengi ke besuk ke bekemen ni pi baro. Nangi kirang ba jong ka pentorum kra Paris. Ngina aya pi gani ke sikit ka bekerteng ka syuki pop bat ka kam jing penem jong belai ha ka balang leng ba ki sakramen. Hang ne ka jing peni jongi ka syuki ka dai ka pop. Habau briu ha ba ka pop uklalong umrau jong ka pop bat usakut ha ka pop. Kajing persyang jung uban laj na kapop kalong lenai habau penon kam da ki ai bekan ja perthai la kadai da kadur bhabriu ba pensyobit ne da kabor ne da kaspa ne da kanu ka jing start brio kumta manuken bala ban pelaj yangi na kajing long brau ha kapop tungin ya pet menta leng ba kan kajing peni kum no blai udang ai beteng ya ka kam jing penem yau kuon man riu leng ba ka balang
forever, and so does me. Thought I found a way. Thought I found a way out, but you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday Kajing kenya yau Jisu halor ulum Calvary. Kajing penmentai kamas bukut. Tu kan mau bala pelaj yepi. Na kerukom em thala. Kabagi kipa temen jung pi kila ai pateng api. Om da gi bandu no. Kum ga ksiar ne garupa. Henry dagasnam bukordor jong ukris. Kabaptisma bukut. Kelek namar kata, segi jaj ben riu baro, batu penlong yaki, kisenran junga, pen baptis yaki, haga kerteng ukpa, bad ukun, bad umen sim bakut, kayu keris bakut, caru babam ya kado junga, badu badi ya kasnam junga. Udon ya kajing embam jukut, bat ngan sapan mi padiu, ha kasngi kaddu. Kasakramen jing mapom. Ujizu ulong, yaki pop jongno bapimap, lamap yaki. Ade ki pop jongno bapi pensa, la pensa. Kasakramen jingkan tiu kurim. Ha kabas dang unang tau la tau yaki, shen rang bat kan thai, badu la rai. Nagani kadau, ushen rang unino ilau kpa bat ila kekemi, bat unyo solang, bat la tengah, bat ki arngut ken kelalong kawai. Kasakramen jing pensle ye ki bapa maki kenduai halor jungu da ka pensle ye u artat da kom pniang ha ka kerteng jong utrai pen em ye bapang badu trai unai biang hu ya ka jing ko jing khia ladau don pop ai on sa lagi kiti halor jongki bat kilo yok priang mensim bakui kasakramen jing kentang lengdok ngaki kajing suk hapi kumbau kepa ngaru ngapa ya pi banlong kireu niam Paulus apostol kalau nang kaban yau kadukat lai puar bat lai pusau uong ubom don tengah
berdaru undam hakmat jong uleng do batamai, bat uno sekrimas insawan sedien banyarap sedien. Kathai soti kakuslai tangye ki ai ki jong utrai. Bat akamen siem. Ko belai try kan rat. Ngisngongo yame na kabanta kan ikas at kabansa kan mau peteng la peteng. Apabila ayang iya kan ikas paris tukar kuyaw padar Sebastian Turki. Paris pris benengkong padi kila tukar kukar pang badia boro ki pait reu ngai jong kan ikas paris. Ki badan man yok pediang ya ki sakramen. Ki balong sisya ki la jing ai kan ikas paris. Kinmi si buan kileng dok so play, bat kumju kiriu niam, kan thai bat senrang, iban ini haki babun ki benta, habang idon ya kini program, choral evangelist, ke stage kelak dari kejongpi. Hadirin kita sabut sa kacing penkup burom, bar hadirin kita sabut sa kasop district mau kasiang.
Halo. Halo. Kano paisi ke besuk ke kemen ni pi baro. Ngi nak kalian Coral Evangelist ina pi artli ki jingruai. Kebaningkong kedai ki jingruai Maria. Keberteng ko kumis di Ublay. Kebaarpat kedai ke jingruai nak Assam bar pulai. Kata utrai long nong ap lang berbah bala arrange dai kong Polin Warjri. Tiya ka jingruai Maria pat la arrange dai adal bot semli. Ku si munai jemma
Kubleshibon pi Choral Evangelist ik tikisur jirwai basngo mulung basngutran pinang kia shiprang hakajing lap jungpi de kisur jirwai ban ai nam yu blade try kandat ngin ai biang jing tap ti sai sien na ka banta Choral Evangelist te nga try ka ba pidang yashong tu lai thiu hi badon ki ba la thang ban yo disha no namar bala la dek pot disha te shong ba ikchaka la jong ki sadan ki long kmi be ki long pa bat ki long pa ringkat be kina samlak bersawara ya ka sha ka chaka shong jong pi te subha ban ya pa pedang subha ki ni jing ai barit jong ka shinong jongi jong ka ni ka parish bathama ki jongi kum ka jingkit bok ba ka ni ka parish jongi kan ya shikhman Hadirin kata, anda ingin ada biar kacing penkot buram, ingin saya ke item na ke sub district mau kasiang. Hadirin kata kerpat pada sendrop jangi, pada tu maaf ya ngah, tem tang ya shua ya kacing penkot buram. Hadirin kata mau kasiang long balakre. Te ngan pentip lu ngan khot lang pen banal pai ni kerteng la don ki nuki badi banyo e kini ki pen kut burom la da kimdan hang ne ki bahaya ngasam subha bakin yawan nu pashin shikman bakan kham kloi ka ka program I sister Antilia nong kendri sister Shidalian SM sister Trinity LSM sister Rina Mary nong kendri sister Fatima Harumnot sister Jacinta SM sister Naprida Karshong, Brother Gabriel Karumnut, Brother Brando Linkoy, I Babu Rolly Karbithai, I Babu Habanjob Nongben, Babu Starling Ton Kong Lam, Babu Rabinos Malim, Nantai Babu Pilarius Nongrum, Babu Richard Karumnut, I Babu Raymond Mautho, Babu Edmund Nongkenri, I Babu Jackwell Ton Nongrum, I Babu Bobel Mensong, Nangta Armut Katekis, Ibabu Arkenroy Karumnut, Ibabu Cross Stars in Simdi. Kidi bangkot shua kidi kirang ba balang mo, maafnya. Nangta ki President Basketry Jongka Sub-District, tadi Sub-District Dimpaso buat mau perang, I ba Growel Nongrum, balong President, but I ba Silverin Karumnut Secretary,
nantai Babu Amos Duya, Presiden jangka Subdistrict Mau Pedang, Remesius Nongben, Secretary jangka Subdistrict Mau Pedang. Tehni kepor mentang khot I parish bris bathma jungi ba in penkut buram ya kini ki ba ka parish kelaji kerpang nak benta kecing asubha kum kecing sa kan mau ya kini kesengi ke ba kemen kecungi sumpah pada Sister Antilia Nongrum Nongkenri FMA ide na po kasi ng mauyong. Sister Shidalins AM, MS, MHC na po siya ng maupang. Sister Trinity Ellis AM, sumbay bahayang ikimeji binuan banshim. Sister Rina Mary Nongkenri, Sister Fatima Kharumnoy, Sister Fatima Kharumnoy, Subha Bayin Lim Ding Shim, Sister Jacintas Im, Sister Jacintas Im, Sister Nafrida Kharshong, Sister Nafrida Kharshong Bayin Sabarnun Shim, Brother Gabriel Kharumnoy, Brother Brando Linkoy. Tengah kerpat ikni kirang ba balang du bakin wan nok syakman. Roli Kharbithai. Haban Job Nong Bet. Starlington Khonglam. Robinus Meliam. Pilarius Nongrum. Richard Kharumnoy. Raymond Mauthor, Edmund Nongkenri, Jack Welton Nongrum, Bunel Mensong. Ngakerpat sekini ki katekes jungi, Babu Arkin Roy Kharumnoy, I Babu Cross Stars Simle. Presiden Basket Region Kisab District. Iba Crowell Nongrum, Ba Silverin Kharumnoy, Ba Amos Duya, Ba Remesius Nongbet. Ai kecing thap ti nak benta kini kibayo ya kecing penkut buram. Kublish pun padar. Ya, kecing keluar jupi, dan penkuburan mekini ki para jungi nak ni ka parish mau pedang. Bad ka program jangi kalapai tat sya ka bakut. Bad kumning akot ya kamau kasiang subdistrict ban ai program jangpi.
Hadin jong kasab district mau keseng saya kejingkren na Father Barnes balong I assistant parish priest. Pada din kita kejingruai na ki pai na ki naka snong rang sao sampa ka snong rang sao ki para bangin nak snong rang sao ki long ki blakre. To spoil this beautiful day or anything. Bunsi na try ngaji pen mong yame ling baki kamba jine jumra ngam su thula jinen bangayat bat ka perthei rebe khot yedanga able
Sai sin pat ngi ai ke jing thap ti na menta kitu ki samla na mau khasiang. Oi ki pai ba baro kum no pi along. Klein cho som thia. Cho som thia đây. To lele la poi shu bu kot sa sku por bu ngi rock and roll. Mo to menta Kindiat kadang kecil penkala kerkom Aisyah namar baki ong nanti napo yo kapentut ipi ba pinyo lah cuban concentrate ya ka jingpe ik program te kila bo sha te shedin ka web ang te jrong te kitu ki bakwa ban di sha ki shim te pino ra byang chaka shon chupi ka longi te menta si sendan ngi khot ngakot I assistant parish jungi Father Banes pan ai ki jingkren jungi Bahagian kata ke balang senong na rengsau long bala kre. Berkani kedai ka perform ka ba khadu do na ka senong rengsau. Tidak kaba buram ya viji jengi dangdan viji dan alik na. Te kumjur ki Father badan hang ni baro Father Paul, Father Parish Priest jengi, Father Sebastian. But Father Lawrence Parish Priest jangka pentor, but dia baru ki Father ki sister ki reuniam cendera mungkin teh, but ki mapi ki pajba baru ki badan hang ni, klempep kadai ke jing kemen ke bakrau nak ke bentar jingi bentar ke singi ke jing play ke ni ke parish, te sisa ngi donbok manggil ayo yo Parish Priest mo Father Sebastian ke Parish Priest bertemai jauh ke ni ke parish bertemai, but nalo kata ke ni ke singi ke kam krau sisu, manggil ayo arngut bishop ru. Bishop jaga pentor, bishop jaga tenring ru. Te kadai ka tisuk kemen. Te si ngi iba sisa kini ki item kilang boi tenat ba, buat kiba pen beringai ngi borok ma, buat kiba pen sung tenat ngi. Teng ai kublai pi borok kiba iyo bentar kini ki item kiba sung kiba itenat. Te ngan penjerong nama sesta lo ngi asu bahawa dem keren jerong ngan kentang ke balengkot ba. Te ngasi ok skawan ai ka sembo perkat halor kini ke singi ba krau. Jong ke jing play ke parish jongi hang ni bagi tak sembo kita perkat kilong ke ni ningkong kumakan ni kesengi ngidai ban pej ya ka menen ya ka mensyua kemut kertiang syaka din ban pej ya ki bala jah syua jongi war katangi pej daga jing sungu yo blay namar abangi paisha dian ngi ke jing trei ke ba ratba jo ki missionary jongi khamtam si kini ki than ningkong Father Bendrame Father Usai Father DST Father Peter bekiwe ki Father ki bala trei sitam ha kini ki shnong ki jongi dailam ba ki jing trei sitam je ki ba menta kira ulong kini ke Paris ki jongi te ngidap da ke jing sungu abangi paisha dian siapa history kepada dep jong kene ka dikini kitang ki jongi bat klempem ngi anyu yo blay na ka banta ke jing im jongki bat ngi pej ya ka menta pat ya ka menta bat ngi pej ya ka menta da ke jing sngaurit balai namar ha ngi pej ya ka jing long menta ngin haban pidiang ru bangi don bun ki jing tuna da ke jing sngaurit ngi pidiang ki ta ke jing tuna ki jing bakla ki jongi kita ki bangi don kam ban pen bha ban pen biang susu bat kata ngipej da gijing sunguret klempep bat ngimdai bandu jing kermen ngimdai ban siap tieng enre ngidai ban don kata gijing sulur pat ban ya seprang te klempep buon ke ba bha bengilai I enre ki don ru gijing duna bat kita gijing duna ngin persang ban penbiang kan hak nang ni syakmat bat ka balai bat kolong bangin pej nang ni syakmat lasai ya ka lawe bat habangi pej ya ka lawe ngipej da gejing kermen namar ngimtip kei ke banjahan rei ngi kermen pat bat gejing kermen ngelaban ong bakalawe jengi kedai kalawe ke bapernai bat kadan kawe gejing ong ke baong gejing kermen ba gejing posniu kin sa urlong lada pidon gejing ngej te parabangej lada ngidon sisa gejing ngej haublei gejing ngej haladi kejinget highway pa highway klempep kijing posniu buat kejing kermen jungi kinsa urlong tenga nganget ba rengkat by Father Sebastian rengkat bat mangi baro kibedan hakini ke Paris kinong teri balang buat kipaj ba baro ngin don kata kejing kermen ngin don kata kejing posniu ke ngin sapun urlong da kejinget kejungi
ngej ha ublei ngej haladi hala ke jong ka bor bangi ublei la ai ngi bat klem pep la dengi don kata ke ngej ngin sa jot ngin sa kot sya kata ka thong ka ba don hakmat jungi bat ngej ba kui kesni ka paris jungi kan sa pernai ka paris jungi kan sa long ka nuksana ka bentak ki bai pat ki paris kublei shibon Kublai shibon Farabanes yaki kintin ai jimut jongpi na kapenta kani ke parish batamai ke jengi I Farabanes ila long kumwe long kapa bala rimpa po ni ka hapo kani ka tan jengi but demi I bala mensim pa yaki pai kristan jong kani ka tan kublai shibon parar kublai nang kurku kurdo ipi bat ba pinang la bantu chaprang haki mission haka mission ka ba mafi fitrei bat baki kam ki jam lukin ya be ya renti Te menta kot ya kas balang shnong rengsau subha banwan hani chong rensan ban ai ya ka program chong pi. Bahadin kata yin sa yo ka kentien kublai Hello. Ka no pais ni ke basuk bar ka kemani pi baro iwe pi we ke badan hang ni ke jaka. Ni na ka balang snong rengsau ni la pan kre ka we ke cingruai ka bangila thau kerpang na ka benta ka ni ke sngi. Nyim da dei ki ba bahasur hado kata-kata henrei da kham sngap no ya ki kentien ki bang isna ha ka ni ke cingruai wala da kasur chungi kamlong ka bas ngotenat. Henrei ni kerman hi ba pinyas ngotenat ka ni ke cingruai ka chungi. Hello. Gua ada manusia. Gua. Cuba yang baru kailan at gua manusia. Kani kiciruay ni kabanta cunga ba baro hakani kasi. Sihajaru yami amikenra Pamilaria ni mila don rengka Kantang hakani ken kasih kerpang Pamilayo paris cemai hapo modang Kipacong misibun Ilayo biang Nadu tenring Nadu tenring ter Syadungan riang Bakang san hangin di pensa Misyong ushibun ruya infada ramba Tungin ya syat, tungin ya kekeisin rang Dacing sarong kanu kacing siau bang Lakam harap kali kawan Nama lakam cagariskan So everybody now, here let us dance. Tungin ya syat, tungin ya kuenken keisin rang. Dacing sarong kanu kacing siau bang. Lakam haram kali kau.
kawan Namalah macam gadis dance So everybody now Here let us dance Ya ku play yakin ông pragenti Kan ini long wadai leng bacongki Ku play kerpang yakin missionary Wala minta kim laban dalam syupani Kuleshibun for the winters Calvin For everything for us you had done Ya bida lele ginong laban kle Wala minta nangi piladon Shalinde Kasih kadai, kasih cengkemen Ya syabet baro salah temen Baro kidai cingker kulai Bayang ida kajingi ulah kesei Ya syabet syak baro kengkisyen rang Pak Irohi yang keruayan Kami kasih bangsa cengken mau Tuminya syah mintawan pene lagadau Tuminya syah, tuminya mengen keishin rang Kacing sarong, da kacing kmen Kado kacing siau bang Lahar kali kawan Namalah macam gadis dance So everybody now Yeah let us dance Tunginya syat Tunginya mungkin keishiran Kacing sarong Da kacing kemen Kado kacing siau bang Lahar kali kawan Namalah macam gadis dance So everybody now Yeah let us dance Belai sibun, belai sil jarngu, belai juga cie interku enriun semari pibaro, belai sibun. Hello. Ngasum banga syong hapo ka bossa balik piknik. Te kamtam ling EBT long committee belasat ngapai ifada Paul Rui laki kejat ni tai. Imat ni hap ong biang ini gi pai dungit jingi porang sa bagi sarwai biang spit andal akun ka indeng layo ke jingkerku ni i parish priest berem jingi. Te ingin sa biang ka jing ka item ke jengki. Te menta Jiong berbor mo Archbishop balaklat no jingi Archbishop Dominic Chelai jiong kini kiten ubam songo uday unong to te niru nakaba parish batma jingi ni kuat ban penpau ji songo nak bentaki ke barot hakani kapor ngakot ya iba Eric melim pada ban sim ke bentar jingi Kerpat ikipai baro semua bangnya ablang kendian. Kembana ke jingrawai sam kebong taingan siu keliang yame kutrai namar ke jingle baha jong me baro nak benta jongi iwei pe iwei. Hakni kapor kanggu kadam ke jingro ke beningkong yau blai trai kenrat nak benta ke jingkerku ke jing ai ke jong u
halor jongi iwai pa iwai kamtam ha halor jong kini kaparish ke jongi kaparish ke batmai ke bangilayo nadu mentah kesngi tu ai bo ble unang the shibun kijing kerku kijing ai halo jongi iwai pa iwai ngai kijing sngongu na kabanta i archbishop kijongi i archbishop Victor Lingdo jongka Shillong Archdiocese jongi na kabanta hakabai ladon nadu mene kesngi hakapor mas baku hakabai lapen benai kijing pli kani kaparish ke jongi titu ai bau ble unang kerku kerdo ai walada imla bandan rengkat lang bangi hakani ke janmit ke bamenta titu ai bau bre unang the kijing ai kijing kerku bat kam tam benang la bandan barabor hapdeng kamet kaphat kapakoi kabakhya ngai ru kijing sngongu ya i Father Richard Manbaha Majau i Vicar General kejongi iba ma iru ibaladan bentalang batngi nadu kisngi kibaladap tad hadu kani kesngi ke bamenta tuai bau blei inang unang the kerku kijing ai kejongu halo jungi ha kijing em jungi bat kham tam benang la bandan barabor hapring kamet kafar ka bokoi bakhya bat benang la ban pen sapriang ya ka kubor wa bah shabaro kipa jong kani ka Shillong kejongi ngai kijing sngongu ru ka bakerpang na ka benta i parish priest jong ka penthor kra parish ka parish ka barim ka bangi don men barim i Father Lawrence nongse iba la beten linti yangi ibala dorengkat bat ngi hakikam kijam jengi ibala nang ai men sim yangi nakipor shikipor kublei shibun Father tu ai bau bleu nang kerku kerdo ai pi hakikam kijam kijong pi bat kham tam ba pinang don barabor hakamet ka phat bakoi bakhya bar pinang la ban pen sapriang ya khboro ba shaboro kipa jong blei ngai ka jing sngongu ru na kabenta i former provincial kejongi jong kani ka Shillong province kejongi i Father Paul Lincoln iba laidon rengkat batngi hakini kesngi batru hakini kipor ki baladam kublai shibun Father na kabenta kipor kejong pi na kabenta kejing aiman sim kejong pi na kabenta jongi khamtam na kabenta kani kaparish kabadang thamai ngits kem bapin nang edon rengkat lang batngi hakini kisngi ki badang wan ai bau blei unang kerku kerro ri pi hakikam kijam jong pi ni ai kejing kublai ru na kabenta ki parish priest baro ki ba laidon rengkat batngi hakani kesngi ki bahap ki bakentup haki haka parish baro jongkani ke zone 2 ke jongi walara kimla bandan rengkat batngi hakani ke janmit ga ai ngayang hani ban ai ke jing khublei yaki baro ai bau blei unang kerku kerro yaki ru kumjo bat baki kam ki jam jongki baro kinlong ke bayai bai yaringti lingba ke jing penya bai penya renti jong trai jisu ngai ke jing khublei ru ya baro kiriuniam shinrang bat kenthai kiba laya don rengkat lang batngi hakani kesngi banang penpu penping shu ya kani kesngi hakani kejing ple jongi yakani ke parish ke bathmai kejing aiman sim kejong pi na ka benta jongi kipat ringai jong kani ke parish ke bathmai tenang ai bor ai so ringi banginang la banya syakmat hakikam kijam ki banang wan hakini kesngi babot tu ai bau blei unang the kejing kerku kejong halo jong pi iwai pi iwai ngairu kejing sngongu na kabenta ki babu ketekis baro ki balai don rengkat lang batngi nadu kisngi ki baladap tat hadu keni khlemat ke bamenta kejing penlaipor kejong pi kejing aiman sim kejong pi kejing syarai men sim kejong pi na kabenta jongi ki pat ringai jong keni kaparish ke bathmai tituai bau blei unang the kejing kerku halor jong pi wei pai wei haki yang kisam kejong pi bat kham tam bapin ne don barabor hapadeng kemet kaphat ke bokoi bakhya ngai kejing sngongu ru ya ka PPC jong ka penthor kra parish kaba long kum ka kemi kejongi kabalanang ai bor ai men sim jongi ai but yangi kumno bangin penyat kumno bangin sedang ya kani kejing terekam kejongi hakani ka parish ke bathmai kejongi titu ai bau blei unang the kejing kerku halor jong pi baro bat bapin nang hakikam kijam jong pi baro pin boleh nang the kijingi ai halo jong pi ngai kijing play kebakerpang na kebenta iba kupar syadam walara ngalesi ngamtip bidang don am hang ni
kejingdon kejungi hakani kesngi kelanang pensyong belai syushu ya hakani kejanmiat ke pementa hakaba ila dakisap ki phong kejungi dakisap ruai kejungi belanang man pensyong belai ya kani jingmani sakramen kejungi titu ai bau belai unang kerku kerdo ya pi bat ya ke yang kesem kejong pi hi ngai kejing ku belai ru ya kinong ai program baru kelem danyo kerteng ya kinong nadu kinong syat kinong ruai batru kibala ai hangi keskit kejungki kibana parish kibana kini kisnong kiba kentup hakni po ka parish ka batmai kejungi batru eki koya kiba pero per kibangila khot sengo bah benang penpu penpeng syushu ya kani kesngi kejungi titu ai bau blai unang the kejingai ai kejungu halo jongpi iwei ngai kejing kublai ru ya ki komiti ki baper kerpang ya ki komiti ki ba penyat hakani kejing ple jungi hakani keparish klem dinyo kerteng ngai kejing kublai ke kerpang na kabna kejongpi ya kejing trai sitom kejongpi na kisngi shagisngi tar hadu kani khlemat kabamenta tituai ru ba nginang ya trai sitom na kisngi hakini kisngi ki benangwan hakani kejing hakani kaparish ka batmai kejungi to aru bau bleu nang the kejing kerku halor jongpi bat halor ka yeng kasem kejongpi ngai kejing sngongu ka bakerpang na ka benta ka Mary Help of Christians Choir ngatrai kumbangila yo sngo benta kejing ruai ka ba thiang kejongki kanang penpu penpieng pa kanang pen isyong blai ya kani kesngi kejing ple kejungi ya kani kaparish ka batmai kejungi titu ai bau blai unang the kejing kerku halo jongpi wei wat kham tam bau unang ai ki sap ki phong wa pinang la ban penan kam ban banero yau blai ha kejing em jongpi ka ba manang kesngi ngai kejing sngungu ka bakerpang ru na ka benta iba David Umdor bat ya ka medical team ke jongpi kiba lapan lai ya kapor ke jongpi ban ya don hakani kesngi ban yarap ya ki pai renget ke jongi kiba don kam ya ke jing yarap ke jongpi to ai bau blai unang the ke jing ai halo jongpi bat ha team jongpi hi baro ka wei bat ban nang ya don barabor hapreng kamet ka phat ka bokoi bokya ngai ke jing sngongu ka bakerpang na ka benta kini kiba iba Charles bat ya katim kejungi kibala penyai ya kasaun klem dak don kasaun nginam la ban penyai ya kini ke program kejungi kejing don kejungpi kalalong kebajob bat kini kesngi kalalong keba isyong blai bat keba isyong kun to ai bo blai unang the kejing ku halor kejungpi baro halor ki yeng kisam kejungpi mapinang don baro pering kamet kafar kabokoi bakia bat baki kam ki jam jungpi baro kinlong ki bayai bai yarinti hakjing em jungpi kepamanang kesngi ngai kejing sngongu ru kabakerpang na kabenta ki media team ya i Father Makri i ya ka team kejung i ka Don Bosco network bat ya baro ki media ki balaidon hakani kesngi ba lingba kejung ki ikipai ringet ki bamla ban isim bentalang ban ngi hakni kesngi kilala ban pet lingba ki mobile ki jongki lingba ki television ki jongki tituai bau blairu nang the kejingai ai halo jongpi baro bat ba ki kam ki jam jongpi hakini kisngi banangwan kinlong ki bayai bai yarinti lingba kejingkerku kejong blai ngairu kejing sngongu ka bakerpang na kabenta ki para bangit baro ki balawan najan ban najengai belanang lemba kejingwan kejongpi kalanang ai mensim shu yangi yakini yangi kitrai jong ke Paris jong kani ke Paris ke batmai lengba kejing ai mensim kejongpi lengba kejing senran lang kejongpi hakani kesngi ngilala ban kalala ban kani kesngi kalalong ke bajob batu ai ba ublai unang the kerku kerahai halo kejing em kejongpi bar hakikam kejam kejongpi baro ngairu kejing sngongu ke bakerpang na kabenta kipai renget kibawan na Suna Pahar bat ki Garu community kibala pensngan lang yangi hakani kesngi kibanang penpu penping lingba kejing don rengkat jongpi bat ngi hakani kesngi titu ai bau blai unang the kerku unang the kejing ai halo kijongu halo jongpi bat hegi yang kisam kijongpi hi baro kawe ngai kejing sngongu kabakerpang na kabenta sasisien na kabenta ifada parish priest baningkong ijongi ifada Sebastian Turki
kejingong hooi kejongpi banlong uparish paris baningkong jongkani kaparish kebatmai kejongi kalanang ai mensiam yangi kipai renget jongkani kaparish kebatmai bat tu ai bakejingwan kejongpi hakani kaparish kebatmai kejongi kanlong kejingkerku yakini kithain kejongi bat kham tam benginangla ban kentiu ya kejinget hakani kaparish kebatmai bat banlong kanuksa nakubenta kiwei pat kiparish ngai kejing sngongu ru kabakerpang nakabenta i Father Barnes ibalong i parish priest assistant parish priest jongi but ibalalong ru inong syarai mensim kejongi nakipor syakipor hakini ke sub district kejongi but ibala nang ai mensim shu yangi nakipor syakipor tu ai bau belai ru nang the kejing ku kejing ai halor kejongpi but kham tam ba pinangla ban penyai ya kani yakipai riunge jong kani ke parish kejongi haringkat lang but i Father parish priest jongi i Father Sebastian Turki ngaru kejing sengu kabakerpang ya Father Jonas assistant parish priest jongka Suna Pahar parish ibala ya don ringkat lang senran lengkat lang bat i Father Sebastian Turki ibalong ru ibala ya lang ru ringkat bat i hak parish kebal irami i Father Sebastian Turki tu ai ba kejing dorengkat kejong piru kanang penping shu yangi mat kanang ai mensiam shu yangi yakipai renget jongkanika parish kebatmai kejongi tu ai bau blei unang kerku kerdo api bat yakikam kijam jongpi hak parish kejongpi khadu ladang aklet yanu yo ngaklet kumklet yanu ban nyau kerteng ya yanu ban ai keni kejing kublei tusyam keni ai kublai kejing kublai kelum nakabenta jongpi baro kibale don rengkat bangi hakani kesngi hakani kejing pli kejongi yakani ke parish tu ai bau blai unang kerku kerdo yapi unang the kejing ai kejongu halor jongpi halor kayeng kasem kejongpi bat wapin nangya don barabor hapring kejing kwat jingkya bat wapin nangla bandra ke kubor wabha kaba pilayo hakani kesngi syakipai baro kiba mitla banyo bentalang hakani kesngi kublai shibun kublai syahajarngo timenta shua bangin ya pra nang ni lesi kidon ki bisam ki pairungi ki belayo kasha bat lada don menu bompat yo kasha kum sibenta ke jingle kemen lang ke jongi hani ke jingple jongi yakani ke parish sngopha bapinir chimbenta lang ke jinge di syalang bat ru ngakerpa di kiriu niam baro bangin yarung lang hapo hol tang sudap nang ni yarung lang bangin nakabenta ke jinge di syalang kublai shibon kublai syajarngo kublai shibon ba Eric melempra mentashi senden ngakot ya i Father parish priest jongi ba in ai kejing pembenam ba don kam na kalian kejongi ba adin kening saya kejing kerhu na i parish priest barem jongi kani kade kejing pen bena kabaning kong kejonga hakani ka parish ka bathmai kejongi mau pedang te 8 tarik jong ubnai banwan 8 tarik jong ubnai banwan ubnai Jun kadai kesngi buram jong Corpus Christi bat ngidon ka communion baningkong ha ding paso ha kapor shipo baje tenga khot kerpat ya kipait Kristen baro jong kane ka parish mau pedang banwan no khnang nak benta kane ka program communion ka baningkong jong ka sub district ding paso singobha sawan lang baro kumjoro khadhendro tarik jong bunai Jun khadhendro tarik jong bunai Jun kadai kasngi buram jong kado anut bakhui tam jong Jisu bad nginlet kum ka pilgrimage ha sola per snong mo ha ka snong sola per kaju kapor shipho baje kandon ka program tenga khot kerpat yapi baro ki pait Kristen jong kane ke parish ba nginwan lang ha sola per nakbenta ka pilgrimage jong kadonut bakhoi tam jong Jisu sakawe ngakwa ban pen bana ba kine kisngi mo artayo ngamdon hangne ngahaplet ban pen khamtino ki kam ki jam sa way father Julius hapo ka parish Suna Pahar te ngamdon hangne ha ka jingbam don jonga i Father Barnes in sapnyai ti ki kam ki jam in long mo ko mo acting parish priest ngilaban ong te in sapen be ti ki kam ki jam ngansa one pai khadwe tarik tik mo
khadwe tarik jong ubnai banwan mo ngan sabet mo kumba phila pen kre hangno ngan ro kamya pher ngan sabet hangne te singobha samapyanga ba ngamla ban kiar yakane mo artayo ba ngahap let phai ban penbet yaki kam ki jam ba kumjuro ban ai kublei khadu yaki pait kristan jong kaparish sona pahar sa kaweru ba ki don ki jingyalang ki ba pher mo ki meeting mo ngin sa penlong ndang lawan phai mo ngin sa penlong yak ta ki baro ndang lawan phai hangne te singo bhawat singo khun swet ne wat singo kenja mo atla dangam don mo ngadon met ben mensim ringkat bat pi mo nakadaw ba mamlak ban kiar ya katogane tele ki program haposona pahar nga haplet phai te sa shishin Kubleshi bunya pibaro iwei paiwei. Tong niya yang lang an sai ka jingkerku. Shuwa bangin prano nagane ka jaka. Try undon ringkat bat pi. Batu ble badan bor baharo un kerku ya pi. Upa baru kun baru minsim bakun. An yaro yau Jesu Christ. To saya let sug let sign. Uble unya don ringkat bat pi. Kubleshi bun.